kita kembali kepada keepikan ataupun epicness selepas slow burn episod 2 di mana kita macam tiba-tiba ada Civil War TBA lah, X5 buat hal lah. It's cool to go back to the main plot tentang He Who Remains, tentang Kang the Conqueror, Ravonna Renslayer, Miss Minutes. So personally I love episod ketiga ni and I can't wait untuk episod keempat. So apakah pendapat anda tentang episod ketiga Loki Season 2 yang berjudul 1893? Kita mulakan dengan Fyq, silakan Fyq. I think it's good lah for episod yang ketiga. Sebab episod yang kedua dia sort of macam apa ni cakap tadi, slow burn. Cumanya episod ketiga kali ni dia macam ada banyak misteri, ada banyak question yang main dalam kepala otak kita berbanding daripada jawapan yang kita nak untuk episod pertama dengan episod yang kedua lah. And after that dia juga explore pasal karakter Victor Timely. Yes, another variant of Kang yang kita nak muncul, dah muncul. Cumanya untuk episod yang ketiga ni agak, dia bukanlah tahap kecewa ke apa, tapi dia lebih kepada nak tengok Loki in action lebih lama. Cumanya kali ni kita nampak lebih masa dekat Victor Timely, masa dekat Ravonna Renslayer dengan Miss Minute. Tapi it is okay lah untuk develop karakter lain sebab the whole franchise ni bukan pasal Loki saja. It's about multiverse, it's about timeline and so on. So I think it's okay lah. So far okay. Cumanya dia jadi problem nanti kalau question misteri yang dia bawa dekat episod 3-2 ni dia tak dapat jawab dekat episod ke-5 ataupun finale nanti. Yeah, but for me it's fine lah. Yeah. Betul. Aku setuju dengan Fyq. Dia set up banyak benda dalam episod ni. It's not a Loki focus episode. It's a Kang focus episode. Tapi yes, the payoff needs to be there. Episod 5, episod 6. Kalau tidak, kita flip table guys. Kita flip table. Alright, seterusnya. Silakan Munif. Reaksi satu ayat kau untuk episod ketiga Loki Season 2. Okay, for episode 3 ni, aku boleh sum it up in one sentence, which is crazy important. Crazy important. Sangat penting. Sebab, lest we forget, again, Kang is supposed to be the overarching villain for whatever this phase is, and moving forward lah. It's supposed to be so for phase 4 even. So, you know, imagine masa phase 1, 2, 3, especially as a phase 1 lah. Bila kita, you know, after the Battle of New York, kita macam, who is this? You know, big smiling purple guy ni dah kenapa kan? Lepas tu, and then you have the scene, lepas tu, you know, in later movies, dia cakap, fine, I'll do it myself. Macam, you know nothing about the dude. Oh. Tiba-tiba, that was the setup, that was the introduction lah kan? So, this episode bagi aku serves the same purpose as those scenes yang membuatkan kita hype for Thanos. Sebab while Thanos yang dynamic that who is this all powerful guy behind the scenes, semua takut dengan dia, tapi at the same time you can see in this episode they're also setting up the overarching bad guy. It's refreshing because he doesn't seem like a bad guy, which we will of course discuss even further nanti lah. So macam same purpose with how Thanos was introduced sikit-sikit, tapi the dynamic dia lain now, which is refreshing. Kalau tengok Thanos, kau tahu dia badass, bad guy kan, tapi macam Victor Timely lah episode ni, I feel sorry for him. Kata, but you know who he's going to be, so how did he get to that kan? So satu cakap, this episode is insanely crucial sebab it's gonna make or break the whole whatever phase is phase 5 ke apa moving forward. Is gonna make or break in this Loki series. Sebab kau akan tengok, is Kang boleh tak Kang dapat dia punya redemption after what we saw in Quantumania, and people can accept that was just a desperate variant, you know, this is the real deal, or you know, people are just gonna still not feeling it, this Kang guy. And so starting from this episode, this is make or break for phase 5 and beyond. So satu ayat aku boleh cakap, itulah insanely crucial. Nice. Aku cuma kesian untuk mereka yang tak tonton siri Marvel langsung and then terus pergi tengok Avengers The Kang Dynasty. Nanti dia macam
bukan Mamat Loki ni dah mati ke? Apasal Mamat Loki ni datang balik? Ataupun siapa? Bukan Mamat ni dah kalah kat semut ke? Apasal dia datang balik? So they're gonna be left out lah pasal dia tak tengok Loki season 2. Aku tak tahu how IG and Marvel is going to macam maybe maybe sebelum start movie Khan Dynasty tu, it's like in the beginning ataupun what you have missed. Maybe ada 5 minit. Tapi Nick, untuk aku add to that, benda tu lah yang aku rasa they did a misstep pasal apa tau. Sebab when they first announced that they're gonna have this TV series tie-ins, I was excited because I thought dia akan macam tambah layer to the universe, or like extra content that will make the universe a lot more rich. I didn't thought that huge plot points kau exile the casuals and kau letak a TV series. So that is a mighty misstep by me tau. So at the time where you need as many crowd as possible, you alienate the casuals, which is the bulk of the crowd. So aku macam tak faham. I really believe they should have continued with phase 1 to 3 punya formula, which is all the big stuff happen on the silver screen. And then kau nak tengok extra, hey, di samping all this cosmic shit duk jadi, what happens on the street level heroes then kau tengok Daredevil, then kau tengok Echo, what have you, apa semua kan. So macam dia bagi dunia tu rasa lived in and real, macam Falcon, the Winter Soldier semua tu kan. But janganlah macam 2 out of 3 times we see your overarching villain is in a TV series. Yang aku ramai still orang tak tengok. kurang so aku still kurang setuju with that. Like you killing yourself kurang faham kenapa. Itulah hopefully 5G boleh atasi ni bila dia masuk phase 6 nanti, di mana sekarang dia orang tengah planning untuk phase 6 selepas writer strike dah berakhir dan hopefully actor strike akan berakhir. Alright, so kita hanya ada satu komen untuk segmen ini. Hairul89 bertanya, adakah Kang ini the time Toron sehingga he who Toron the clock? Sebab he who remain relative is minute is Ravonna. Okay, kita akan bincangkan di dalam segmen kita yang seterusnya. So malam ni kita bagikan kepada 3 segmen. Segmen pertama adalah tentang Victor Timely, segmen kedua adalah tentang Miss Minutes, dan segmen ketiga adalah tentang Ravonna Renslayer. So kalau boleh korang tanya soalan di segmen-segmen yang appropriate dan aku akan bacakan di dalam segmen yang appropriate dengan soalan-soalan korang. Alright, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke plot menarik kita yang pertama, Victor Timely. Alright, so plot menarik kita yang pertama adalah tentang 1868, Victor Timely, dalam bracket Sacred Timeline. This is the main timeline. So dalam segmen ni aku ada 3 soalan. Soalan pertama dalam segmen ni, apakah pendapat anda tentang pendedahan di dalam episod ini bahawa Victor Timely bukanlah seorang variant of Kang the Conqueror daripada a branch timeline? Sebaliknya, Victor Timely merupakan seorang penjual lilin di abad ke-19 daripada the Sacred Timeline. Dan hashtag TVA Handbook Nexus Event. So, silakan. That's mind blowing. Okay, bagi aku, ni macam mana? They could have easily buat Victor Timely ni was from a branching timeline, but they didn't. They specifically set him inside the Sacred Timeline. Sebab dia purposely buat macam tu, and aku can only theorize yang it really seems that they want Victor Timely to actually be Kang Prime. Sebab the reason why Kang Prime is called Kang Prime is that he is the oldest known Kang up to a point lah. Lepas tu and you would assume kalau the branching timeline so is the multiverse kan, then wouldn't they all have spawned from the Sacred Timeline lah, which means Victor Timely is the first. Victor Timely is the original. So itulah aku macam terkejut dengan this revelation pasal it just hit me that okay, they're probably gonna combine. So and Marvel has done this many times, combining macam characters apa semua. So it's not weird kalau they combine variants from the comics. Aku rasa Victor Timely ni is basically Kang Prime.
or rather dia akan grow up to be he who remains, and he who remains, kita tahu there's no he who remains. I mean, a Kang variant who's called he who remains in the Marvel comics, and there's only the Kang Prime. So this guy is the one, the nickname who's not in the comics used for Kang. So it's safe to assume he who remains is indeed Kang Prime. And Victor Timely from the Sacred Timeline memang akan grow up to be him lah. Tapi itu kita akan discuss dengan lagi lanjut kemudian. My biggest takeaway from this is that. Tapi how would that factor into the plot now? Kenapa penting sangat daripada nak Victor Timely ni jadi Kang Prime? So the one thing that my mind goes to is bila fikir benda ni juga is that aku rasa dia memang nak jadikan Victor Timely ni dia mula-mula rasa kesian dengan dia, sympathetic dengan dia semua, tapi something will happen yang kita akan tengok jadi that sympathetic villain lah yang akan menyebabkan dia unfortunately tukar jadi he who remains or Kang the Conqueror tau. And I feel this will be related to the fact yang kalau kau tengok dia ada tunjuk macam dia pegang benda macam bola tu kan, dia kata this ada benda dia nak try nak realise kan, tapi yang teknologi sekarang tak boleh buat lah benda semua. One thing people forget about Victor Timely in the comics is that he created the Chronopolis. So as the architect of the Chronopolis, you know the nexus between all the multiversal punya timelines kan, aku rasa benda yang di create tu akan jadi a flashpoint for the multiversal war between Kang tau. And benda tu akan menyebabkan dia terpaksa transform into he who remains or Kang Prime. So itulah I if I need to speculate, tu speculation aku lah. So Victor Timely ni important because of the Chronopolis tau. So aku rasa making him Kang Prime and then cipta the Chronopolis and then leads to whatever the conflict between the other Kangs is logistically dia nampak macam make sense lah. So tak payah cerita macam melalut sangat. Aku rasa. That's why. Kau tak kenapa specifically cakap dia daripada Sacred Timeline? Definitely man. Aku agree juga. Itu adalah satu persoalan utama yang kita akan bincangkan lagi dengan Fix sekarang. So kita ada dua prevalent teori ataupun spekulasi netizen, satu daripada Screen Crush dan satu lagi daripada New Rockstars. So apakah pendapat anda tentang teori bahawa Victor Timely adalah identiti sebenar He Who Remains? Maksudnya bila dia jadi tua nanti, dia akan jadi He Who Remains. Dan apa yang kita tonton ini sekadar sebuah time loop ataupun Ouroboros yang telah berlaku infinitely. Cuma kita je mengalami ini for the first time. Ini adalah teori Screen Crush. Ataupun adakah Victor Timely ini hanyalah satu daripada beratus-ratus Little Kang variants yang telah disorok on the Sacred Timeline oleh either the Council of Kangs ataupun He Who Remains waiting to be activated to become the next Council of Kang ataupun He Who Remains. So ini adalah teori New Rockstars. So satu adalah sama ada dia tu akan menjadi He Who Remains, ataupun satu adalah diorang ni semua memang sengaja disorokkan. Ada satu dekat Mesir zaman Egypt, ada satu dekat 18 something, ada satu in the 31st century. So apa pendapat kau? Silakan. Macam Munif cakap tadi, Marvel dah biasa dia untuk combine character and twist multiple character kan in one character. I kind of agree yang Victor Timely ni is sort of macam Prime Kang dan juga He Who Remains, walaupun He Who Remains tak ada kaitan pun dengan Kang the Conqueror at the first place dalam Marvel Comics kan. Cumanya kali ni dia orang portray karakter Victor Timely ni as a person yang ada kaitan dengan Kang. Dan kalau dalam Marvel Comics pun one of the reason kenapa dia ceritakan pasal Victor Timely is because of Kang kalah dengan Avengers, and then dia pergi ke tahun 1901 rasa Januari untuk build up lah dia punya civilization, which invented sort of macam the first human torch kan, the first human torch dekat era tu kan. Cuma dalam MCU ni, dalam Loki, I think there will be a huge probability yang Victor Timely ni is going to be He Who Remains at the end.
Cuma ni dia pergi kepada tema juga, tema Loki. Kalau perasan sepanjang kita dah tonton 3 episod ni kan, dia punya tema is Ouroboros ataupun sort of macam looping. So kita sebagai MCU punya audience ni, kita akan witness lah looping ni. Macam mana cerita looping ni akan terjadi. Dan macam minggu lepas juga cakap, macam dalam looping ni, this is a different kind of looping yang akan break your mind tau. Benda ni akan looping yang selama ni multiverse war yang berlaku selama ni, He Who Remains, every time ni jadi He Who Remains tu, dia akan break kali ni. Cumanya atas sebab apa kita tak pasti pasal benda tu. But my theory lah, I think ni teori Brazil juga, teori liar yang mungkin dapat support Screen Crush instead of New Rockstar. I think Victor Timely ni is variant kepada Kang the Conqueror. Kang the Conqueror and soon will be He Who Remains. Dia macam sebab dalam Loki season pertama episod yang ke-6, dia mention yang dia mention pasal Kang, the first Kang yang mula-mula startnya time travel ni kan dekat abad 31, which mean dekat sini Kang, the original Kang yang start all of this thing. Kalau dalam Marvel Comics dia pergi ke Egypt kan, dia pergi ke Egypt untuk start lah jadi Ramatat. Lepas jadi Ramatat dia jadi Scarlet Centurion and jadi Victor Timely. Lepas tu ada banyak lagi lah very-very yang lain. Cuma kali ni dia akan Kang the Conqueror tu akan start balik macam biasa dia akan jadi Ramatat dan sebagainya. Cuma Victor Timely ni kenapa dia muncul dekat Secret Timeline, I think he is not supposed to muncul dalam Secret Timeline. This is the guy, mungkin this is the guy yang datang daripada Ant-Man and the Wasp Quantumania bila dia terserap masuk dalam Chronal Engine tu. And then dia dicampakkan ke dalam Secret Timeline. This is going to be wide lah, tapi I see how Victor Timely soon boleh jadi He Who Remains. Cumanya rasanya this time dia takkan jadi He Who Remains, I think. So yeah. Itu menarik, tapi kalau kita ingat balik line tu, cara dia bagi tahu cerita dalam season 1 episode 6 tu adalah yes, ada variant aku daripada abad ke-31. Maksudnya He Who Remains cakap bukan dia, tapi Kang the Conqueror is the first Kang to figure out that they are timelines are stacked together ataupun universes are stacked together. So diorang berjumpa, diorang berkawan, lepas tu diorang bergaduh, tapi I am the one that conquered them all because I conquered Eliav. So he's trying to say that He Who Remains is the alpha. Macam dalam MCU, Kang is not Prime, but He Who Remains is Kang Prime in a sense. Looks like it. So aku percaya bahawa loop dia adalah dengan kematian He Who Remains, yang dia dah tahu Sylvie akan bunuh dia. Dia ada contingency plan di mana dia bagi TVA handbook tu kepada Ravonna Renslayer to go back to 1868 untuk activate Victor Timely, which will eventually grow up to become He Who Remains. But kalau question like that kan, why in the first place Victor Timely ataupun variant of Kang dia muncul pada tahun 1868, instead sepatutnya bukan Kang abad 31 ke? Kan dia dia mesti Kang, memang dalam Marvel Comics Kang wujud daripada abad ke-31 ya. Kan dia start dekat situ kan. So pelik juga sebenarnya. Yeah, because dalam Marvel Comics there is only one Kang, and this one Kang goes all over time. So yang versi Mesir tu ialah dia, bukan variant. Yang versi Scarlet Centurion adalah dia, bukan variant. So dalam MCU dia nak introduce the idea that ada multiple Kang, bukan hanya satu. Variant, not just one going across time macam Doraemon, lepas tu buat hal gitu. So itu yang kita pening sekarang pasal versi yang kita baca for the past 30-40 tahun di Marvel Comics is all about one Kang fucking up time. Tapi yang ni ada beratus Kang macam kita tengok at the end of Quantumania tu. So sekarang persoalannya, siapakah Kang Prime? Is it He Who Remains ataupun Kang the Conqueror? Dan adakah Victor Timely akan menua menjadi Kang the Conqueror ataupun menjadi He Who Remains? So orang yang baca komik pun akan pening pasal this is not in the comics. Betul lah. On this topic ni, aku nak tambah sikit lah pasal tu lah, since aku pun dah cakap pasal about Kang Prime lah apa semua kan.
Tapi let's say we go by your theory yang betul in the comics is you have this Kang Prime, dia yang pergi time travel and creating variants of himself sana sini kan. Tapi maybe sebab nak simplekan cerita dalam MCU, dia just cakap okay, dia lain-lain timeline ni memang dia kan ada your own Kangs lah in all these other timelines. So that's it lah. So going by that style of explaining Kang, then that means there is no Kang Prime juga at the same time. Faham tak? So dia tak ada lah the concept of that one true Kang yang pergi time travel and creating the variants. They just the multiverse. The moment you do something with time at the multiverse, dia keluar branch. In that branch tu just akan ada a Kang gitu. In this branch akan ada a Kang. Just like how all those branches akan ada Tony Stark, akan ada Bruce Banner, akan ada. So they just bila ada multiverse, there are copies of every character in it lah. Aku rasa macam tu. Instead of the Kang Prime time travel creating all the variants. So maybe that's how they nak bagi orang senang hadam lah in a TV series and cinematic version ni, which then also makes it not weird lah yang Kang in the Sacred Timeline is just a natural born guy pada zaman dulu instead of the 31st century. So because in the MCU we just assume they put establish yang asal ada multiverse there will be a Kang, but it's not the Kang like we know in the comics. There'll be kata ada Kang yang caveman lah, ada Kang in the 31st century, then ada Kang dekat all these Victorian times lah apa semua. So untuk orang lagi senang digest lah. Sebab kalau tak if you don't show Victor Timely as someone yang memang dah lahir in the Sacred Timeline macam tu, if you nak ikut komik sangat, then you have to tunjuk the whole Avengers Forever. Tunjuk Avengers Forever punya komik, tunjuk dia kalah, tunjuk dia patah balik, and then this guy is some guy, so dia kena 24 episod baru boleh cerita sampai habis Loki season 2 kan. So I think for logistics, for convenience sake, dia kata every multiverse there'll be a Kang. They're not necessarily from the future, and they are not, variants from the same guy. It's just different multiverses ada dia punya respective variant. Aku rasa that's how they doing it untuk bagi kita senang hadam lah. So it's just more convenient. But okay lah, still the spirit of Kang tu still persist lah. Dia bukanlah jadi lain in a bad way ke apa kan. I guess untuk pembaca komik yang tegar, dia create lagi banyak persoalan tau. Yeah, betul. Apa does he grow up to become Kang? Does he not grow up to become Kang? Is he who remains yang muda? Kau macam what the fuck ni? Yeah, burden by context. Burden by context. Itulah jadi. One of the question yang linger in my mind kan, is it MCU akan pronouncekan Kang the Conqueror ni ataupun nama sebenarnya bukan Nathaniel Richard tau. Instead of that dia akan perkenalkan Victor Timely. Is that dia ada chances tau untuk macam MCU audience tak pening pasal history Richard ataupun Dr. Doom dan sebagainya. Sebab before this kita tak tahu nama dalam Ant-Man ke dalam Loki kan, dia tak mention nama Nathaniel Richard. My variant is Nathaniel Richard, tak ada. Victor Timely is the first person yang betul pakai nama yang betul. Nama IC. Ya, nama IC. Tapi je one more thing je aku nak tambah. Yang ni pasal that new Rockstar punya teori tu lah. Aku nak debunk sikit that theory pasal apa? For the simple fact that I don't think Kang ada some sleeper agents. Dia ada bunch of like little Kangs just waiting to be harvested to become the new Kang lah. Aku tak rasa macam tu. Pasal apa? For the simple fact that the whole deal with He Who Remains is that dia tak nak ada many Kang. Yeah. So by doing that, even as a contingency, it could backfire easily. So aku rasa dia just one Kang yang ada dekat the Sacred Timeline. And why Sacred Timeline? Saya tu confirm tak kena prune. So selamat lah. Aku just ada one backup at the universe yang confirm takkan kena prune, that's it. So I don't think dia akan ada banyak-banyak Kang and then dia akan menyusahkan diri sendiri. Setuju. Itulah. Bila aku dengar Eric Voss bincang tu, aku macam, kau menalu apa Eric? Kau punya idea tak nak tahu ni. Kalau dia betul aku macam malu lah. Macam
Okey lah, Eric memang genius. Soalan terakhir untuk segmen ini adalah untuk kesemua panelis. Apakah pendapat korang tentang Victor Timely enggan bekerjasama dengan anybody Dia tak nak kerja dengan Robert Barron. I don't have partners. Dia tak nak kerjasama dengan Ravonna. Dia tak nak kerjasama dengan Miss Minutes. Adakah sifat ini di dalam kesemua Kang variants ataupun hanya unik kepada He Who Remains? Kerana kalau korang ingat dalam filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kang the Conqueror rela bekerjasama dengan Janet Van Dyne pasal dia tu hutang budi. And then nombor 2, at the end of that film, kau juga nampak the Council of Kangs adalah Kang variants yang rela bekerjasama untuk menumpaskan Kang the Conqueror. So the only one that doesn't have partners right now lah dalam MCU adalah He Who Remains dan juga Victor Timely. Therefore, are they the same person? So, apa pendapat kau tentang tak nak kerjasama ni? So, kita mulakan dengan Fik, silakan. Tak nak kerjasama ni, kalau rasanya the true nature of Kang ni, dia dalam komik banyak historinya yang dia ni backstep kan. Dia backstep diri dia sendiri, lepas tu dia try untuk ubah diri dia sendiri. Memang banyak benda ni jadi. Tapi dalam MCU ni, rasanya it depends on the variant itself lah. Sama ada dia orang nak percaya orang lain ke ataupun tak. But this is one of the, orang kata, elemen ataupun traits yang membuatkan aku rasa Kang the Conqueror dengan He Who Remains share the same value. Like everyone nak jatuhkan dia. Macam He Who Remains, Loki dan sebagainya ni nak jatuhkan He Who Remains. Lepas tu Kang the Conqueror ni, the Council of Kang pula nak jatuhkan dia. But daripada segi teamwork dan sebagainya ni, rasanya ni memang true nature of Kang. Dia susah untuk percaya orang. In fact, masa Janet Van Dyne pun, dia bukan percaya as a kawan, tapi dia gunakan Janet Van Dyne as a tool. And probably Miss Minute dan juga Ravonna Renslayer back then pun rasanya digunakan sebagai tool untuk Kang lah, ataupun any kind of variant Kang. So yeah. Okay. Seterusnya silakan Munif tentang Victor Timely tak nak kerjasama. Just like He Who Remains. Unlike the other Kang. Dia at least among the famous Kang variants, sikap ni memang quite unique lah. Sebab kalau kau tengok the more famous variants kan, macam Kang Prime pun dia tag team dengan Scarlet Centurion kan dalam Kang Dynasty dengan anak dia untuk conquer the world. Atau of course kau ada the Council of Kangs, and then in fact you have Iron Lad yang tubuhkan the Young Avengers nak team up. Even yang baik kan jahat pun dia pernah ada this nature of, bukanlah kata dia suka team up, tapi will do whatever it takes. So kan, so tak cakap saya Ramatat yang ada dia punya armies lah, apa benda semua kan, dengan dia punya penyembah dia semua. So but then you go to Victor Timely, and bukan just in this MCU punya series, so even in the comics pun is quite in line with him. Sebab dia kalah from the Avengers Forever tu, dia lari, dia sorok sorang-sorang, did his thing, buat this inventions, tubuhkan town sendiri. Lepas tu suddenly establish dia punya Chronopolis lah, apalah. So even dalam komik, so it's very in line with his character untuk just senyap buat kerja sendiri kan. In fact, dia punya lah rather buat kerja sendiri, pasal when the other Kang variants actually discovered the Chronopolis, and he don't really want to share, jadi macam one of the many times his Kangs pergi bergaduh sesama sendiri lah, jadi little civil war there pasal the Chronopolis. Sebab Victor Timely ain't sharing kan, dah lah macam sorok kan benda ni. So yeah, jangan kata teamwork, even among dia punya variants kan, among fellow Kangs kan, dia a bit of orang kata introverted lah sikit kot, to put it in a way kan. Lagipun he's a very smart person. So we know smart people don't trust people. So ini pun even characteristics wise it makes sense. Sebab yalah, imagine if you were Victor Timely, and kau duduk sezaman-zaman, benda yang paling canggih pun is some steampunk bullshit that you yourself invented. And then tiba datang this like hologram clock person, and then this woman yang 30 tahun lepas kau jumpa 30 tahun lepas kau datang, kau yang
the reason aku buat benda semua kan. So you know, it doesn't take a smart person to not trust these people. Kalau orang biasa pun, wouldn't you have questions? I have a lot of questions. Kalau tiba-tiba ada benda hologram datang cakap, kau tahu tak semua benda yang kau achieve, akulah yang tolong. Macam, what? Who are you? So yeah, realistic wise, characteristic wise, and even comic wise, aku suka this part sebab dia memang in line with the Victor Timely punya characteristics lah. And in fact, for the greater narrative of the show, aku suka yang it's it's not just the visual diversity of the Kang tau. But bila kau main variants it's nice to see that they're not just different when it comes to the skin tapi macam different in terms of motivation pun. Kau suka you have variants that are actually polar opposites of each other, and I find that is so interesting. Satu macam kalau masa kita tengok No Way Home kan, ya kita happy dapat jumpa 3 Peter Parker sekali pun, but hoping kalau lah ada satu yang you know one variant yang asshole ke apa benda would have made the dynamic macam sangat cool lah. Kita one Parker that you can trust cannot trust one Parker yang is a bit too happy with the symbiote ke contohnya ke apa kan. So ada in yang versi emo tu yang menari kan, I was hoping kalau Tato Yantu datang kan, so the dynamic would have been a lot cooler. So sebab tu aku suka yang kita dapat tengok dalam Loki season 2 ni. And kalau kita campur from what we've seen from Quantumania and of course the season 1 of Loki, so far they are all not alike. And you can see why they end up bila dah beramai-ramai tu bertumbuk dengan each other. Dia semua memang lain. So the fact yang Victor Timely ni pula, and Victor Timely dia not only lain, but dia lain in the sense yang suddenly there's a Kang yang without malice. Suddenly there's a Kang that's not a smooth talker. There's a Kang that's not really charismatic. There's a Kang that I'd even go as far as saying to be a bit naive in the face of all these things kan. But because he's a genius and maybe they're aware of all his shortcomings, it's also why he doesn't play ball and why dia sangat tak trusting. It's quite cerebral, which in the end, that's also a quality that, makes him unmistakably Kang. Walaupun dia tak ada all those cruelty and charisma. So it's, you know, props to Jonathan Majors lah. He's really doing a good job with setting these variants apart. And I cannot wait when they come crashing into each other together tau. Untuk, you know, jadi whatever kind of mess that will cause kan. But as of now, I really love this plot point. Very in line with him logic wise, again, comic wise pun, and it brings an interesting dynamic to the MCU. Sebab kau kena ingat juxtapose dengan apa yang Loki freaked out at the end of season 1. There are many versions of a very dangerous man is coming now, and yet one of those versions is just a bubbly dumbass. Tapi at the same kan, tapi at the same time, this bubbly dumbass is destined to be the one that crush all the other Kang. You know how interesting is that? Kau cakap saya karakter kan, tak nak 2-dimensional karakter, nak karakter interesting. Inilah dia. So you should be digging this. Where we are at so far lah. Aku sedih yang dia terpaksa jadi conman pada tahun 1893 pasal teknologi tak sampai gila dia. So dia nak buat transistor yang kecil macam ni pun, dia nak buat bateri pun tak wujud pasal 1893. So semua invention tu dalam kepala otak dia, and dia macam dia cakap kat Sylvia, I am only hampered, ataupun dia cakap kat Ravonna, by my time. Idea aku is futuristic, tapi 1893 ni tak ada bateri, tak ada transistor. Tak boleh buat. Kau solar panel pun tak ada zaman ni. Aku nak buat apa ni? Tapi invention dia yang padu waktu tu is kursi panas yang ada peti kerusi hijau. Tu, ya.
Bro, dia buat lazy boy bro. Dia buat lazy boy pada 1893. Kelakar gila siap. Awet Ravonna tu macam idea ni bagus lah. Bagus lah. Aduh. Sedih. Alright, so kita ada beberapa soalan yang menarik. Pertama kita akan bacakan daripada Suri Falah. Kalau Victor Timely 1868 daripada Secret Timeline dapat buku TV itu, kenapakah Victor Timely 1893 branch timeline pun dikira masih ada buku yang sama? Sebab Ravonna hanya pergi satu timeline je and they are different timeline. Jawapannya adalah kerana the TVA handbook is the nexus event yang menyebabkan Victor Timely jadi terpelajar. So originally it was a secret timeline bila Victor Timely maybe berumur 9 tahun atau 10 tahun. Kemudian the moment dia dapat buku tu, that is the branch, that is the nexus event yang menyebabkan the branch timeline of 1893. 25 tahun kemudian bila dia dah umur 35. So semoga terjadi. So buku tu ada duplicate jadi buku tu jadi ada variant lah. Tak, maksudnya in the secret timeline, Victor Timely hanyalah seorang pembuat lilin. Betul. He is never meant to have the TVA handbook yang bagi dia jadi genius. Dia patut mati bodoh je pasal sakit demam ke apa at the age of 35. But because of that book, you create a nexus event and a branch timeline from the secret timeline. Betul. Yes, macam Nick cakap lah, cuba dia jadi that branch timeline tu, but yes, just to reiterate lagi, but korang kena ingat yang the original Victor Timely the secret timeline tu, dia go on life as usual lah, as if tak ada orang kacau dia. Yang kekacauan yang jadi pada hidup dia tu, and dia kan jadi Kang lah benda semua, tu jadi in that branch lepas that nexus event tu berlaku. So at the secret, kalau kau tengok balik at the secret timeline, the Victor Timely tu entah ni lah lelaki kahwin atau mati sakit, mati sebab tu apa, habis cerita dia. Budak miskin jual lilin. That's it. Budak miskin jual lilin. Fik, ada apa-apa nak tambah? Ya betul lah, dia sama macam apa ni? Sama macam Loki lah. Loki yang kutip Tesseract tu and create the nexus event, tapi Loki juga ada Loki yang sama perjalanan dia sampailah Thanos cekik dia dekat Avengers Endgame. Endgame. So itulah dia seorang panggil parallel universe lah. Doesn't mean that nexus event tu hentikan masa dekat secret timeline. Macam tu lah. Betul. Secret timeline version hanyalah jual lilin dan maybe mati berumur 40 tahun. Nothing. Alright, kita ada beberapa soalan, ada banyak lagi. Pertama, Wan Faris bertanya, Victor Timely ni adakah He Who Remains ataupun just another variant of Kang yang start semua variant of Kang ni? So yeah, I think the whole of segment ni for the past 28 minit ialah tentang perbincangan kita sama ada dia adalah He Who Remains ataupun variant Kang. Personally, teori Brazil aku, dia akan membesar ataupun menua menjadi He Who Remains. Pasal aku percaya that's why He Who Remains suruh Miss Minutes dan Ravonna hantar buku ni. Kalau tidak, dia takkan terjadi He Who Remains. Tapi itu pendapat aku. Munif, pendapat kau? Dia bukan He Who Remains ataupun dia bearing? Dia sebab dia macam ada dua persoalan tau daripada question Wan Faris. Number one is Victor Timely ni ke yang akan jadi He Who Remains? And also adakah dia variant Kang yang start semua variant Kang ni? So yang ni pun kita dah sentuh sikit tadi. Kita punya teori is that kalau dalam komik, yes, dia ada Kang Prime yang time travel and then create semua variant ni. Tapi kalau ikut cara MCU susun cerita, tak ada Kang Prime bagi aku. Dia just kalau ada multiverse, adalah Kang variant. Tapi dia tak semestinya jadi disebabkan Kang. Sebab or to be more specific, the multiverse lahir pasal orang mess with time or travel between dimensions, alright? So you could say kenapa ada Kang variant? Kang variant jadi sebab ada variant timeline. Variant timeline jadi bukan sebab Kang saja, sebab kau ada Wanda duk travel between universes sana sini between timelines contohnya. And then kau ada ni lah macam mereka duk go back in time, kau ada Loki pergi curi Tesseract, and then yes, maybe kau ada some Kangs yang duk pergi time travel, Ramatat lah, Immortus lah duk buat itu ni. So the reason why
aku rasa again dalam MCU, the reason why ada banyak Kang variants bukan disebab Kang. The reason why ada Kang variants is sebab ada multiverse. And multiverse tu terjadi pasal banyak pihak duk main dengan masa. So kalau dalam komik dia banyak Kang sebab Kang yang dah ada Kang Prime yang buat kerja ni. Aku rasa dalam MCU tak ada. Memang tak ada Kang Prime. The closest we have is He Who Remains yang kind of play that role sebab dia yang duduk outside of time, at the end of time. Aku rasa. And yes, Victor Timely ni pun aku rasa make sense sebab dia akan jadi He Who Remains. Pasal apa? Again, tadi aku bidas teori New Rockstar so, we cakap dia ada banyak backup Kangs kan. Kerana dia sendiri dia memang tak nak ada banyak Kang. Dia dah bunuh Kang across the multiverses. And in fact, dia renovate TVA tu tutup the fact yang ada banyak Kang sebelum ni. So, kenapa dia nak ada banyak Kang variant? So, there's no way that's happening. Tapi at the same time, kalau yes, dia takut ada other Kangs, kenapa pula dia bank on Victor Timely kan? Victor Timely is unique sebab that is macam not just a variant, that's him. He doesn't trust any other variants except himself. Dia tak trust variant lain except himself. So this is not just some Kang yang ni bukan macam Immortal, Sramoted, Scarlet Centurion, Time Eater, Kangaroo ke. It's not those guys. Ni literally dia masa dia muda. So the only person yang dia trust untuk jadi backup is him in his youth lah. So satu, kenapa aku rasa Victor Timely ni is memang He Who Remains sebab why would he trust any other variants? He killed the variant. Yeah. All of them. Yeah. So yes, aku rasa betul. Victor Timely definitely has to be He Who Remains. And tak ada Kang Prime yang start semua benda ni. It's just kalau ada multiverse, pasal Wanda ke, Doctor Strange ke, pasal Peter Parker ke, pasal siapa ke yang menyebabkan jadinya branch timeline, sebab tu akan ada Kang variants, Tony Stark variants, and siapa-siapa je lah, Hawkeye variant, whatever the variants jadi because someone played with time creating a multiverse. Bukan pasal ada Kang Prime. I don't think so. Sebab dia jadi complicated sangat untuk diceritakan dalam TV series and silver screen. Okay. Fik, adakah kau percaya yang He Who Remains is Victor Timely? Percaya lah sebab I think that this is the whole story of Loki lah. Loki pun berjumpa dengan Kang, which is He Who Remains. Dia tak jumpa dengan Kang the Conqueror kan, the evil type of Kang dia tak jumpa. Dia jumpa He Who Remains. I think that is why episode 3 ni 1868 ni dia bagi tahu kat kita. Dia bukannya nak tunjuk variant Kang Immortals ke Ramatat dan sebagainya. Basically He Who Remains tu sendiri. And how the journey of Victor Timely becoming He Who Remains. What kind of responsibility yang kena dipikul. Sebab at the end, masa He Who Remains cakap masa season pertama, benda ni dia sort of satu beban tau untuk He Who Remains. Dan dia cakap dia penat, sebab tu dia sarankan satu keputusan. Loki, Sylvie, kau ambil kat tempat aku kan. Aku dah barai siut. And that's why. So this is a journey how Victor Timely is going to be He Who Remains lah. And I believe in that. Yeah. Yes, aku setuju dengan apa yang Fik katakan. Alright, soalan cepu masa seterusnya. Gila mati siang segmen ni je memang soalan semua heavy guys, heavy. Seterusnya. Hafiz Zarik bertanya, adakah memang plan He Who Remains set Loki dan Mobius bawa balik Victor Timely to TV? Yes. Kalau korang ingat balik season 1 episode 6, dia cakap dekat Sylvie dan Loki, everything has been scripted by me. Korang hanya ikut skrip aku je. So effectively dia dah skrip bahawa Sylvie akan bunuh dia. Dia dah skrip yang Ravonna, Renslayer dengan Miss Minutes akan balik ke 1868, bagi TV handbook dia dekat Victor Timely. 25 tahun kemudian ada branch timeline di mana Victor Timely dah jadi genius, dan Loki dan Mobius akan bawa dia to the TVA, jumpa OB and fix the time, temporal loop. So semua ni telah diskripkan oleh He Who Remains. We are just watching it for the first time. Yeah. But this is the Ouroboros ataupun time loop yang He Who Remains tahu dengan kematian dia akan membawa kepada the birth of the next He Who Remains, which is Victor Timely.
So semuanya telah diskripkan. It's quite hangat lah. Dia macam dengan kehancuran TVA using the temporal loop creates the TVA and he who remains. Macam habis siapa Toron dulu? Siapa Toron? Apa? Abang tak faham. Sebab tu in real life astrophysics kata apa? Time travel forward is theoretically possible. Time travel backwards is completely, tak kisah whatever your technology, is just impossible because of this paradox. Dia kan jadi paradox the moment kau boleh time travel backwards. Tapi forwards is possible with black holes and gravity punya manipulation lah, apalah, that's a whole different topic lah. Tapi the moment you go backwards, tak boleh. Tak, dia kan jadi paradox. Yes, betul. Alright, seterusnya Rizwan Mustafa memberi komen. Kiranya kalau Ravonna tak drop the TVA guidebook tu, ibarat it is still the secret timeline. Yes, Victor Timely hanyalah penjual lilin yang miskin dan maybe akan mati pada umur 30, mati sakit demam ke apa. Tapi oleh kerana Ravonna telah drop buku tu, ia menjadi satu nexus event yang menghasilkan branch timeline, di mana 25 tahun kemudian Victor Timely ialah seorang genius yang boleh membina temporal loop walaupun dengan teknologi abad ke-19 je. So betul. Correcto mundo. Seterusnya okay, yang tu aku akan bacakan next segment. Okay, nanti nak cari yang relevan kepada segmen ni. Jadi okay, Nadzru bertanya, jadi idea temporal loop ni daripada He Who Remains ataupun Ouroboros? Sebab kalau Victor Timely itu He Who Remains di masa depan, akan ada paradox. Origin buku TV itu macam budak Netflix. I think because the TVA handbook is written by Ouroboros, therefore dia macam fulfilling a prophecy, di mana He Who Remains tahu bahawa temporal loop tu akan menyebabkan kehancuran TVA. Therefore Victor Timely perlu tahu tentang the temporal loop untuk memperbaikinya to avoid the whatever we're going to see in the finale. So aku dah pening ni. Ada siapa nak ambil soalan ni? Dia itulah if I may lah interject pasal ni kan. Sebab tu cakap dia, kalau bila kau cakap saya time travel backwards, dia kan jadi, itulah orang kata paradox lah. Suatu keadaan yang tak mungkin berlaku. Ambil contoh macam tu lah. Aku tak tahu ni macam fan-made ke apa ke, tapi iklan kejap. Dulu aku tak tahu kalau kau pernah tengok tak, ada satu artwork ni dekat internet yang dia dikatakan, oh this is the final chapter untuk Doraemon punya story tau. Dia tunjuk final chapter tu Doraemon tiba-tiba dia macam bateri dia habis tau. Tapi usually dia ada backup bateri. Tapi backup bateri tu dia punya telinga tu. Tapi telinga dia kan dah kena makan tikus loh. So dia tak ada that backup bateri, so dia terus shut down. The only way untuk revive dia balik is kau kena reset atau kena reboot ke. Dia akan hidup balik, tapi memori dia dengan Nobita, Shizuka, Giant semua akan hilang. So Nobita tak tahu nak buat apa facing that dilemma. So in the end what he did was that dia pergi sekolah, dia study hard lah benda semua, sampai last kali Nobita yang pangang ni jadi one of the top scientist dalam Japanese punya future scientific division lah benda semua. So with dia punya knowledge yang dia kumpul tu, dia boleh revive balik Doraemon, memories intact tanpa perlu pakai those backup battery. So lepas tu dah revive Doraemon, dia pun dah happy semua. So kata, oh macam you made me the man I am today, you taught me so much in my childhood apa semua. So harap you boleh pergi teman my past self and macam do it all over again. So Doraemon yang baru di repair tu pergi balik back in time, jumpa Nobita. So kau fikir balik, siapa yang cipta Doraemon if dia in the constant state of shutdown and repair, shutdown and repair, shutdown and repair? So siapa manufacture dia? So dia macam stuck in this time loop and Ouroboros lah. So dia jadi a paradox lah. It's an impossibility. Macam mana kau just floating dalam satu time loop tu, macam terasing from the time stream kan. So itulah orang kata. So bila kau tengok series Loki ni or any show pun yang ada time travel backwards, kau just kena terima that
that's a paradox tapi dimungkinkan because this is a movie, this is macam hiburan lah. Tapi going back tu sebab Dr. sebut pasal series dark lah Netflix kan. Yang series dark ni macam mana dia try untuk justify benda tu jadi walaupun dia time travel backward. So untuk cancel the paradox tu, dia basically cakap pasal fenomena the Schrodinger's cat. That's how dia explain away why benda yang jadi dalam dark tu terjadi. Kalau mula-mula kita ingat ni time travel ni patah balik jadi tu jadi ni apa. Bila final season tu baru tahu that machine yang that guy buat yang dulu tu, dia buat the world jadi dalam keadaan superposition tau. Meaning dia kanan dan kiri serentak, past and present serentak. So macam basically kalau kau nak faham lagi lanjut, cerita ni memang berpanjangan nanti. Kau Google dia pasal Schrodinger's cat punya eksperimen, kau akan faham. So that's how the dark series on Netflix tu justify or rather to break dia punya paradox. Because of the Schrodinger's cat punya fenomena lah, so to speak kan. Tapi lah series Loki ni, dia macam cerita Doraemon yang aku cakap tadi lah. Kau kena accept, it's just a paradox. So sebenarnya siapa yang tulis, buku tu saya datang dari mana kan, siapa chicken and egg lah, dia memang tak habis. Because it is a paradox. Ya, insyaAllah. Aku tak sabar nak tengok finale ni untuk tengok the paradox before our eyes. Pasal banyak kali bila kau tengok beginning of episode kedua dan beginning of episode ketiga, kau rasa macam tergantung, macam aku ada miss episode ke? Yes. I think the episode we're missing is the season finale. Dia akan jadi macam Back to the Future 2 di mana Marty akan kena elak daripada Marty movie nombor 1 supaya dia orang tak terkacau timeline. Aku rasa kalau dia betul-betul jadi macam tu dalam finale, kita akan mind blown lah. Pasal the finale Loki needs to set things supaya episod kedua, episod ketiga boleh berlaku. Tapi kalau aku nak tambah one thing lah lepas apa yang kau cakap tadi. Okay, faham, kita semua memang, aku pun panas kot kepala aku duk fikir pasal kalau macam tu siapa yang start tu, siapa ni lu. Tapi dah lah macam episod tak tunjuk full kan, semua benda duk simpan pula kan. So siapa duk memang pening kepala kan. Aku rasa, okay, yang ni pun aku bersangka baik dengan Marvel lah. Aku pun rasa this pening, this confusion, this frustration with the paradox and the time loops and orang nama Ouroboros lah hinting to this time loop, everything is hinting to the time loop, semua ni is intentional. Pasal apa? Sebab aku rasa the writers or the showrunners nak kau experience maybe the dilemma yang He Who Remains goes through juga tau. Sebab if you macam kau macam Ant-Man ke, just living your life, kau pun tak tahu ada loop benda. So kau je bahagia je, happy je. Tapi imagine kalau kau burden with knowledge tau. Kalau aku buat macam ni, kalau aku buat macam ni, semua gang ni yang main balik. Tapi kalau aku tak buat macam ni, aku akan stuck sini forever. Dan aku buat macam ni, semua gang ni main balik. So imagine someone, actually knowledge of everything tu is also not really a good thing. Kau become a slave to destiny. So aku rasa ni pun satu teori Brazil. Kenapa maybe the showrunners nak kau faham and pening ke pasal paradox, pasal time loop ni, is because then kau faham kenapa He Remains akan buat apa yang dia akan buat. And I think why he purposely biar diri dia mati, the multiverse meletup start balik, and then dia revive diri dia as Victor Timely. Pasal apa? Sebab the explosion of the multiverse jadi was intentional. So aku rasa Victor Timely nak destroy the sacred timeline. Dia nak destroy everything, a full reset, not just the multiverse tapi the sacred timeline juga. So kali ni dia boleh start over and ensure memang confirm takkan jadi any variance, any nexus event from day one. Start balik fresh with a new body, my younger self, apa semua. And bila kau start with a new sacred timeline, the multiverse macam tak pernah pun jadi. Bukan something yang kau kena sentiasa terima, tapi memang tak pernah jadi. Aku rasa dia nak reset timeline. And benda ni dah pernah jadi banyak kali pun in the Marvel comic. So ada president study dia di situ.
And bagi aku it makes sense. So dia tunjuk aku macam penonton juga, he who remains, I'm like you the audience. Kau faham kan kenapa aku frust dengan benda-benda pusing-pusing ni? I want to smash all that shit tau. Which is why kita tengok sekarang they are dealing with, daripada sudut Ouroboros, they're dealing with not just the multiversal punya problem, they're dealing with threats to the sacred timeline. The temporal loom tu macam nak rosak, they make a big deal out of it. Maybe that's part of the plan for he who remains. Sebab kalau dipikir self-preservation, macam it doesn't make sense. Sebab then he knows dia punya sacrifice at the hands of Sylvie tu akan cause the temporal loom to be damaged. But he did it anyway. Aku rasa because that's the goal. And then dia perlukan Victor Timely tu jadi the new him, pergi ke TVA as he planned, stay at the TVA. And pasal TVA tu is a place yang they create outside of time. So if the multiverse and the sacred timeline pun hancur, they'll be fine outside of space-time to start again. Aku rasa. So that's why dia nak, kau pening saya time travel. Betul, aku nak destroy semua. And start balik fresh. And benda ni dah ada jadi dalam komik a few times. The sacred timeline ni, so to speak, dah iteration ke 6, 7 ke macam tu kan. Betul. So itulah. Ni teori Brazil lah. Kau jangan, nanti kau salah, aku minta maaf lah. Gila tu perbintang tu. Alright, seterusnya Mike Gila bertanya, kenapa MCU tak reveal Kang actual name is Nathaniel Richards? Jawapan dia adalah kerana orang yang baca komik je tahu bahawa Kang the Conqueror adalah Nathaniel Richards, dan dia adalah cucu cicit kepada Reed Richards. Kepada normie ataupun muggles ataupun mainstream audience yang tak jumpa lagi Reed Richards ataupun Fantasy 4, this info means nothing to them. So betul. I think it's a matter of time. So kita nantikan. Seterusnya kita ada soalan berlapik. Kalau Adris bertanya, bilakah asal Kang the Conqueror? Abad ke-31 atau abad ke-19? Seterusnya dia bertanya, kalau ikut Marvel Comics, Kang daripada abad ke-31 pergi ke masa lampau untuk jadi Victor Timely. Jawapan dia adalah ya, pasal dalam Marvel Comics dia tak ada variant. It's the same guy going back in time, jadi Ramatut, jadi Victor Timely, jadi Scarlet Centurion. Bila dah tua dia jadi benda lain. So it's the same guy going back and forth in time. So that's why dalam komik Kang the Conqueror daripada abad ke-31. Tapi dalam siri TV ni nak mengatakan bahawa Kang is not Prime, but he who remains is Prime. He won the multiversal war. He beat the Council of Kangs, and therefore Victor Timely is him daripada from the secret timeline of 1868. Yang orang lain tu adalah his variants. That's why kalau kau tengok season 1 episode 6 dia cakap there is a variant of me from the 31st century who first discovered the universe is berlapik and you can open the door and meet each other. First we were friends, kita berkawan, and then kita bergaduh, but I won it all pasal aku telah menjinakkan Elioth. So dia nak cakap yang dia yang penting, orang lain semua variant, even Kang the Conqueror from the 31st century. So yes, Kang boleh lahir bila-bila masa. dalam MCU ya. Seterusnya FXA Studio bertanya, time branches ni same universe ke tidak? The Nexus event creates a branching timeline which is a variant universe lah, in a sense kan guys? Yes. Kemudian adakah variant Kang yang cakap I am Kang? Maybe Iron Man tu akan cakap kot I am Kang. Kalau dia nak troll lah dalam Kang Dynasty, lepas tu dia kena lempar kan. Kau tepi lah, kau budak. Seterusnya Isam biasa bertanya, adakah Ouroboros Kang the Conqueror? Aku rasa ini adalah satu spekulasi netizen bahawa Ouroboros ataupun Obi sebenarnya adalah Mr. Griffon, iaitu satu variant Kang yang akan buat Kang Enterprises yang membeli Avengers Tower. Tapi itu hanya spekulasi. Mr. Griffon bukan Nick, here.
Dah ada. Dalam Council of Kang tu, yang orang pakai suit tiba-tiba datang kat apa? Macam Colosseum tu. Oh. Tapi Okay. kalau pakai suit, that could be Kang the Conglomerator juga tau. Kalau pakai suit. Tapi guys, I have to tell you juga kan, that aku tak ingat nama dia. I think it's there's a Kang variant, nama dia Chrono Monitor 616 ke benda tu. He is actually a TVA worker tau. There is a Kang variant who is a TVA worker. So that might be OB, tak tahulah. Macam dia inspired dari itu kan. Dalam komik memang ada a variant of Kang yang kerja untuk TVA. Betul. Yes. I think that would be a nice callback kalau OB is Chrono Monitor 616. I think that would be really good. Nice callback. Alright, kita ada maybe 4 lagi soalan. Nadzru bertanya, Victor Timely tersalah zaman atau ada yang bawa bayi dia daripada abad ke-31 ke zaman 1898? Yes, so kita ada 2 prevailing teori. New Rockstars kata ada banyak bayi Kang yang telah disorokkan at the Secret Timeline, manakala Screen Crush pula kata tidak, Victor Timely is he who remains, dan hanya dialah yang wujud pada abad ke-19. Yang lain semua adalah daripada abad ke-31, zaman Mesir, zaman Future, abad ke-40. So Victor Timely is the only one on the Secret Timeline. Everybody else are variants in different parts of time. So kita tak tahu, maybe until season finale kita akan di-reveal. Kita tak sure. Tapi kalau if I may lah, kalau tanya aku lah, bagi aku from what we know so far, it's pretty clear cut. Asal Victor Timely memang dilahirkan dalam the Secret Timeline. Sebab depa awal-awal lah kata Victor Timely, Mamat ni ada dalam Secret Timeline. Because if he was planted there, he won't be in the Secret Timeline. He will be in a branching universe. So the fact yang he's not on a branching universe to begin with, dia memang dah azali start when dia berkata dia di dalam the Secret Timeline, is proof yang he's at the right place and the right time. Dia memang naturally lahir di dalam the Secret Timeline. Kalau tak, they be finding Victor Timely in a branch. Tapi dia boleh jadi juga kan yang this thing happen, Victor Timely semua kan, dia happen right after He Who Remains mati, and then and then every variant of Kang muncul out of nowhere dalam Secret Timeline. Sebab Secret Timeline kan bukan satu timeline je kan, dia juga multiple timeline stack on each other kan. Dia bukan sort of macam meletakkan, but exist at some point lah. Macam mana, dia tak adalah penerangan macam kita letak bayi kat timing ni, tak adalah macam tu. Tapi because of absolute point yang Sylvie bunuh tu, then Victor Timely start to appear kat sini, and then variant lain muncul dalam Secret Timeline, and the branch is start lah, I think. Kalau macam aku lah, because the way I see this whole timeline thing is pasal apa tau? Because the Secret Timeline to me is unique pasal kalau yalah since kita talk about branches apa semua kan, kalau kita nak banding with the tree, it's the bark tau. Dia batang tu. It's not exactly the branch. The bark branches off into branches. So bagi aku, even though kalau kau tengok sebab dia ada visual cue tau. When He Who Remains died, you guys saw what happened? The branches bertambah kan from that ring kan. But you talk about the ring, the original bark per se, nothing changed. So the original remain. Masa dia mati, branches bertambah. But it didn't see, at least there's no visual cue to show that the Secret Timeline itself was subject to some change. Or at least that's how I saw it lah, based on apa yang ditunjuk lah. Betul lah, it could be anything lah. You never know. Datang the next episode, like all this we've been discussing could be will have a completely different take. Ya, betul. Dia macam bawang. Setiap lapisan tu membuka lebih banyak persoalan. Macam tu lah. Alright, kita ada last 3 questions untuk segmen ni. Nasi Goreng bertanya, Kang timeline apakah yang di dalam Ant-Man and the Wasp Quantumania tu? Kenapa dia je Kang yang dipenjara? I feel that is Kang the Conqueror daripada abad ke-31
yang ditakuti oleh the whole Council of Kangs, sehingga mereka rela penjarakan dia di dalam the Quantum Realm pasal tak nak gaduh dengan dia dah. Dia macam mampus pi lah kau terlekat lah dalam tu, kita orang malas lah nak bincang dengan kau. Itu pendapat aku lah. Agreed. Seterusnya Ismail bertanya, tapi kalau Victor Timely not supposed to be Kang, macam mana Kang wujud dekat Secret Timeline? Aku rasa kita dah jawab awal tadi yang dalam MCU dia berlainan daripada Marvel Comics. So dia yang aku pula just nak tambah pasal ni lah. Memang kalau kita biarkan the Secret Timeline tu, Victor Timely will not be Kang. Dia just Victor Timely lah tu lah mati sakit umur 80 benda kita tak tahu. Tapi Victor Timely ni dia ada ingredient untuk jadi Kang, which Ravonna Renslayer pergi triggered by giving him the TVA book. So benda ni yang kata is this superposition now. On one hand, yes, Victor Timely is not supposed to be Kang on the Sacred Timeline, but then because buku TVA tu dapat, dia jadi Kang. But dia jadi Kang no longer in the Sacred Timeline. Dia jadi a branch universe lah. So dia jadi dua. There is a Victor Timely yang hidup aman sentosa dekat the Sacred Timeline, and the Victor Timely yang kita tengok series Loki ni is the branch Victor Timely created by him receiving that TVA book. Itulah dia. Ya. Tapi itulah persoalan yang seluruh the past 1 hour is, will Victor Timely be he who remain ataupun Kang the Conqueror? So I think he will remain. He is singular. Macam kata Miss Minutes. You are singular. Alright, so soalan terakhir untuk segmen ni, Zurifala bertanya, Kang variant ada yang versi Skrull tak? Aku rasa kalau kau freeze frame ataupun kau main at 0.5 speed, that extra scene di pada post credit Quantumania, maybe kau akan nampak versi Skrull. Ke ada yang muka hijau macam aku rasa kau tengok dagu itu sama ada dia Skrull ke tidak. Kita tak sure. Kau kena freeze dagu skrotum. Tapi kau jangan terkejut lah, Kang ni ada kangaroo pun ada variant dia. Lepas tu ada Galactus pun, yang jadi Kang Galactus pun ada juga. So bagi aku Skrull ni, aku kalau nak bet duit most likely ada kot Skrull Kang. Weirder ones pun dah ada kan. There's even Kang variant yang Susan Storm. There's even Kang variant Kamala yang Kamala Kang pun ada. Kamala Kang. Alright, so semoga terjawab kesemua soalan korang tentang Victor Timely. Lepas ni kita akan bincangkan segmen kedua kita, Miss Minutes yang biang. Okay, aku ada alright. Dengan amat terus lah. Alright. So segmen kedua kita adalah 1893 Miss Minutes Branch Timeline. Dalam segmen ni pun aku ada 3 soalan. Soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang pendedahan di dalam episod ini bahawa Miss Minutes merupakan sebuah AI program daripada zaman depan yang dicipta oleh He Who Remains sebagai his companion at the end of time, ataupun his proxy to control the TVA, ataupun his Jarvis aka Ultron across time and space. So akhirnya terjawab dia ni bukan kartun dia ni merupakan satu AI. Alright, silakan. I mean the existence of Miss Minutes is in line lah with tech geniuses. Tech geniuses tu dia. Fik, aku punya jam tu aku letak laci lepas episod ni. Risau aku tengok muka. Ada sebelah katil aku kata dia macam masuk laci bang. Okay, as I was saying, having an AI companion is in line with tech geniuses. Macam Nick sebut tadi lah, you have your Tony Stark dan Jarvisnya,
you have Hank Pym dengan Ultronnya, and bukan just Marvel Comics lah, ada banyak lagi examples you can find in some mangas, even in DC Comics, I'm sure. Cumanya the problem is that Jarvis, Ultron and so on, Miss Minutes looks to be leaning more to the Ultron side. Itu masalah dia sekarang. So bagiku this is an unexpected but interesting plot point. Sebab masa dia orang teh kapal tu, tiba macam Miss Minutes ni dah kenapa kan? Kenapa dia duk cakap dengan Renslayer macam tu tau? Kenapa dia cakap dengan Victor macam ni kan? Tahi betul, aku dah tak selesa tengok. So okay, but bear in mind, aku cakap plot point ni aku rasa interesting for now, but only because kalau dia ada some bigger implications. Sebab I'd actually be a bit disappointed if they just put in some weird love triangle lah tu, macam just habis for no reason. Aku actually want some kind of payoff yang akan datang from this plot point. Lagi-lagi pasal, yalah, kalau kau tengok dalam gambar yang Nick letak ni, the fact yang dia pergi superimpose muka dia dekat some mannequin, lepas tu cakap, kau lah tak bagi aku body, bagilah aku body kan. So aku jadi excited because of that plot point. Pasal apa? Because could Miss Minutes end up being one of the more famous AI or robotic characters in the Marvel universe. Aku je otak aku yang terlebih excited is wait. Who is she going to be? Kalau dia dapat badan, dia nak badan, right? You never know tau. So otak aku memang melia speculate. So I'm very interested with this plot point sebenarnya. Tapi kalau it just ends up to be just nothing, a love triangle yang tak berpasal, then I would be very disappointed lah. But having said that, banyak member kita hilang dia. Dah. Tadi Miss Minute dengar dia untuk dia cari. So as I was saying, macam otak aku yang terlebih positif ni, aku fikir who is she going to be? Yang maybe a character source from the comic tau. So aku tengok, itulah, you never know. It could even be Jocasta pun boleh jadi kan? You never know tau. Kan macam Jocasta tu is kita tahu dia Ultron actually created a female body and then guna the Wasp punya brain patterns untuk create a companion for himself, which is kinda in line dengan apa yang Miss Minutes is, I want a body to be a companion, and that's Jocasta in the comic. And in fact there was one point where Jocasta tu dia manage the Avengers punya almost like Avengers punya Chronopolis tau. Dia macam ada this headquarters at the nexus of dimensions, and Jocasta manage the place tau. So you can see how that could be tied into macam this Loki punya series lah. Tapi aku memang admit aku reaching lah. This is just purely wild teori Brazil speculation. Tapi aku reiterate lagi, kalau dia buat this plot point and it's just sebab cemburu dalam satu episode and then nothing, then I would rather you show me more Kang stuff instead of this bullshit. But untuk sekarang, I am optimistic. It seems like they introduced this for a reason. And itulah, let's not forget yang at the end of the episode pun dia cakap dengan Renslayer, aku ada something, beritahu tapi kau show marah hati. So aku macam, what's that? What does that have to do with anything? So aku entahlah, again, just really hopeful that this subplot will take us either somewhere important or the birth of an AI or robotic character that we know from the comics, even as a homage pun. Nice. Alright, soalan kedua adalah untuk Fik. Apakah pendapat anda tentang pendedahan niat sebenar Miss Minutes yang inginkan sebuah physical body kerana dia sebenarnya cintakan He Who Remains, #JealousAI, #AI berjimat. So
Silakan. Aku tak boleh break tau. Aku tak boleh break. Terus video time ni katup benda tu. Kau diam sekarang, kau diam. Terus katup. Aduh, ngarut betul lah episod 3 ni. But yeah, macam Munif cakap, this is an interesting plot point lah sebenarnya. When it comes to cerita-cerita lah, macam the creator and movie-movie yang kita dapat pasal berkenaan dengan AI. Even in the real life, kita pun ada deal with the AI and so on. AI, dia macam ada satu message yang AI is going to take over the world. And at some point, dia macam ada sort of macam tricky note yang Miss Minute akan take, macam akan bagi multiversal threat kepada dunia multiverse ni. Dia sebab dia fikir balik kalau kita refer on series What If kan, Ultron, the android AI tu kan, yang try untuk ambil all of those Infinity Stone and conquering the multiverse, sampailah the Guardians of the Multiverse sampai apa semua kan. So dia macam ada satu gambaran jugalah yang Miss Minute ni, sebab kita tahu Miss Minute bagi tahu dia punya programming is macam self program tau, di mana dia boleh rewrite dia punya coding dan sebagainya kan. And it is quite macam different than any kind of AI yang kita tahu. Dia orang tak boleh rewrote dia orang punya program, tapi Miss Minute boleh. So bila masuk dia boleh ni, maksudnya sort of macam akan ada evolvement tau. Macam akan ada Miss Minute, karakter Miss Minute ni dia akan berkembang. Dia punya purpose, dia punya aim. Dan kalau kita tengok jugalah dalam episod ketiga ni, dia sort of macam Miss Minute ni macam kurang perhatian daripada dia punya creator, which is He Who Remains itself lah, yang creates Miss Minutes at the first place. So Miss Minute ni dia macam nak try untuk proof lah kepada He Who Remains yang dia ni worth, dia macam creation yang bermakna untuk He Who Remains. Tapi of course lah, Victor Timely yang bingai tu kan, yang tak tahu apa-apa, yang nerd, yang tak tahu untuk interact dengan wanita dan sebagainya kan, dia tak tahu macam mana nak membalas ataupun nak respon kepada reaksi untuk Miss Minute. So Miss Minute rasakan perbuatan Victor Timely ni agak agresif. That is the reason why Miss Minute dengan Ravonna Renslayer team up at the end of the episode lah. But itulah konsep AI. They try to evolve. Lagi-lagi diorang ni lagi berbahaya when it comes to diorang ada self programming sendiri. Diorang boleh buat apa saja, tapi sekarang tak boleh sebabkan tak ada, mereka macam Miss Minute ni macam perlukan bantuan lah daripada Victor Timely. Ya. Yeah. Aku stuck in time pasal ada 59 komen yang aku kena baca balik daripada 30 minit. So alright, aku kembali ke zaman sekarang. Soalan ketiga untuk semua panelis. Apakah pendapat korang tentang spekulasi netizen bahawa Miss Minutes sebenarnya adalah AI replika Ravonna Renslayer yang telah dicipta oleh He Who Remains di masa depan kerana dia rindukan Ravonna? So kita mulakan dengan Fik dulu. Silakan Fik. I think it makes sense sebenarnya untuk jadikan macam dia punya secret tu yang Miss Minute nak bagi tahu tu is the secret yang akan buatkan kau marah is kau adalah aku sebenarnya kan. Dia balik kepada predestination punya type of film lah kan. Aku adalah kau, kau adalah aku dan sebagainya kan. Sebab kalau dalam Marvel Comics pun adalah certain di mana yang Ravonna Renslayer mati, lepas tu resurrect balik dan sebagainya kan. Dia ada chances yang memang He Who Remains ataupun Kang ni jadikan Ravonna Renslayer as a Miss Minute. Sebabnya Miss Minute kasi dia ada bagi tahu yang dia create semua Miss Minute ni right before, sebelum lagi Multiversal War happen kan. Tak silap lah dia ada bagi tahu about that thing. So one of the reason kenapa Miss Minute is Ravonna Renslayer is because of macam He Who Remains boleh control this AI, this Ravonna. Kalau rasanya before this mungkin ada kejadian yang kita tak witness, yang mungkin soon kita akan tengok ke kan, Ravonna Renslayer bersama-sama dengan dengan He Who Remains, tapi at some point He Who Remains rasa this is not a right decision to keep Ravonna Renslayer right beside of me. So because of that, dia develop Miss Minutes dan sebagainya untuk menemankan dia dan juga untuk carry dia lah. Dan carry ni maksud juga Miss Minute takkan tiba-tiba rasa nak pijak He Who Remains cakap, oh aku rasa kita kena jadi partner lah, kita kena jadi kawan lah, sama-sama conquer this multiverse. And He Who Remains at the first place tak suka all of those kind of thing lah. So I think it is make sense
Miss Minute adalah Ravonna Renslayer. Ya. Nice. Seterusnya silakan, apa pendapat kau Munif tentang teori Brazil ni? Miss Minutes and AI of Ravonna. I mean, it's definitely a possibility lah. Sebab macam tu lah cakap, yang at the end of the episode, bila Miss Minute cakap, aku ada benda nak cakap, tapi kau confirm marah kalau kau tahu kan. So that might be a part of what the revelation is tau. Aku ialah kau, which is why could explain why kita start suka to the same guy. Because the original Ravonna tu pun kita tahu memang akan jadi Kang punya lover. So, you know, if Miss Minutes was based off the Ravonna punya brain patterns, and then dia pula memang dah lagi lama duduk dengan Kang, tak terkejut kenapa she has this very strong feelings towards Kang lah. It would explain lah, macam it would explain this whole subplot lah. So tak ada lah macam orang kata, kenapa tiba-tiba macam AI ni tak pasal-pasal suka kat Kang kan. Kalau dia memang based off Ravonna, then this makes the most sense lah. Tapi it's not just that pasal this whole Ravonna dengan Miss Minutes punya dynamic ni. Pasal kalau kata even from the comics pun, the character Ravonna Renslayer ni is sebenarnya sangat penting tau. And kalau kau dengar the clips yang kan kita dengar at the start season 2 kan, dia cakap pasal apa ya, ada perbualan antara Kang dengan Ravonna. Dia cakap, you macam kau memang penting, kau tolong ku decide the tide of the war tau. And that's not a small deal lah. Macam mana kau lawan dengan sesama Kang, tapi the fact yang kau ada Ravonna Renslayer became the difference tau. Kenapa kan? So Bro, itulah. So Cinggir bro, Cinggir menyebabkan semua masalah hilang bro. Cinggir memang bro. Yeah. So itulah, I mean apart from that, macam again aku kita tak nak girlfriend. So kalau kau tengok lah sejarah Renslayer even dalam Marvel Comics so kan, kalau kau nak speculate kenapa Kang macam cakap dia turn the tide of the war, dia sangat penting pada kemenangan ni aku kecapi ni kan. All these other Kang tyrants ni semua kena wipe out, timeline apa wipe out. Tak tahu kalau kau tengok comics, dia at one point Ravonna ni pernah menyamar jadi a Kang variant and pergi infiltrate into the Council of Kang so, for the Kang yang dia sayang kan. And then bila ada one time Kang pernah injured, dah nak mati, they keep Kang in stasis, protect dia sampai dia cari jalan untuk recover dia balik. And at one point pun Ravonna pun memang responsible untuk macam wrangle the sekali dengan Kang dia, macam bawa this alliance into this whole mess that caused like many Kang variants to die. Pasal bergaduh kat Chronopolis apa semua ni kan. So she can do kan, bila dah dengan Kang, tag team dengan Kang, banyak agak masalah dia ni bawa tau, even to the other Kangs kan. So when you tie her character pula to maybe origin dia ada berkait pula dengan Miss Minutes, then that just elevate Miss Minutes punya importance to greater heights tau. And aku rasa bukan kebetulan, even macam kita orang pergi tengok premiere Loki dekat Disney Hotstar sponsored tu kan, and dia punya merchandise banyak Miss Minutes based, Miss Minutes centric punya merchandise kan. Kenapa kan? So aku tak tahu, aku rasa she will become a big part of the revelation now. Dia aka Renslayer, and then there's something with dia punya reveal lagi yang kononnya Renslayer akan marah tu. And we know betapa pentingnya Renslayer ni in the comics, and even at the start of the series pun dah cakap dia lah antara punca dia menang, Kang menang the Multiversal War. So Marvel is cooking, but we don't know what's going to explode at the end. That remains to be seen lah. But you can bet your ass that in the mix, Miss Minutes will be there, one way or another, affecting the plot big time. Itu speculation aku. Okay, aku rasa itu dah 3 soalan untuk semua panelis. Sekarang kita kembali kepada soalan-soalan daripada penonton di rumah. So soalan pertama ni berkait ya, ada 2 orang tanya soalan lebih kurang sama.
So Zuri Falah bertanya, actually bilakah multiverse war berlaku? Dan kemudian ada juga orang yang bertanya, mana dah cari ni. Okey, kemudian Rizwan Mustafa pula mengatakan, kalau tengok episod 1 of season 2 dekat monitor audio recording tu yang telah dimainkan oleh Loki, ada recording between He Who Remains dengan Ravonna, dan tahun tu adalah 23-21. So kalau korang nak ingat balik skrip tu, He Who Remains cakap for us, for all time. Kemudian Ravonna Renslayer jawab always. So itu menjadi tagline kepada TVA ya, for all time always. Kemudian He Who Remains, pasal Loki main balik tape tu, dia cakap, Ravonna Renslayer, you are quite a marvel. I will be proud to lead with you. You made a difference in this war. Thank you for being on my team. So untuk menjawab soalan Zul tadi, yes, 23-21 adalah tahun Multiversal War. So maybe filem Kang Dynasty nanti kita akan lompat ke 23-21 dan kita akan tengok The Multiversal War. So walaupun benda tu is in the future, but the existence of the recording means it has already happened. That's why they formed the TVA. So that's why it's a loop. 23-21 dah terjadi, yang menyebabkan He Who Remains menang menggunakan Alliance. Therefore dia buat TVA untuk cantas semua benda to restart the timeline. Macam buat Victor Time tu. Dia kan, if I may lah, tambah untuk this point juga, one of the things yang at least ni cara aku tengok series is that aku tend to not ask when. There's a few reasons to this, because number one, dia macam sia-sia tanya when, pasal kalau kau kat TVA, di situ saja time doesn't flow normally or doesn't flow in a way you expect lah somewhere, at least not linear kan. So dia macam mana, and then bila di TVA pula kau dapat tengok the sacred timeline and other branching timelines in the flash serentak. So bila kau dari sudut pandangan TVA, the concept of time tu basically ironically dah tak ada, sebab the past, present and future semua tengah jadi di depan mata kau at once. So instead dia bukan jadi when, tapi dia jadi where. Dia jadi where sebab kalau kau tengok dari sudut TVA, katalah kalau Loki ni kena bunuh dengan kena cekik dengan Thanos. Oh, time ni Captain America pergi letak balik batu. So dia bukan tanya when tau. Dia tengok branch mana. It becomes where. Sebab the TVA ni bagiku is in the 4th or 5th dimension. Dia bukan dunia 3 dimension lah. Kalau 3 dimension tu korang di dalam that branches and the time stream. Tapi bila kau keluar naik atas satu dimension, I rasa that's where they letak the TVA ni. When you are outside, you are not affected by the cosmic forces the same way you would be affected if you are in the 3D. Kalau aku ambil contoh paling senang ni, kalau kau ingat cerita Interstellar lah. Dalam dunia 3D kita ni, kau cakap say gravity, kau tak nampak gravity kan? Tapi kau just boleh rasa effect gravity. Betul? Jatuh. So kita rasa gravity jatuh. Tapi bila dia orang masuk dalam black hole, pergi ke 4th dimension tu, dia nampak gravity tu macam benang yang dia boleh petik, main macam gitar, dia boleh tarik untuk manipulate benda. So dalam dunia 3D, gravity kau tak nampak, kau boleh rasa. Dalam dunia 4D, dia jadi benang yang kau boleh manipulate. And at the same time, cakap saya masa, dalam 3D kau tak nampak masa, kau rasa effect, kau jadi tua apa semua. Tapi dalam 4D, kau nampak masa tu as frame. Literal frame yang kau boleh pergi ke frame masa depan, kau boleh frame masa silam, macam tu kan. So, dalam series Loki ni is the same thing. Kalau kau dalam 3 dimension, masa is kau tengok jam, tengok matahari naik turun, orang jadi tua apa semua. Tapi dari TVA, which is a dimension above 3 dimension, 4D lah contoh masa tu jadi instead of when, dia jadi where. Branch yang mana masa itu ini berlaku. So
Sebab tu kalau kau still cuba tengok dari sudut time, dari sudut linear, dari sudut macam mana kita measure time dalam 3 dimension, kau memang akan pening dengan series ni, dengan TVA tau. So kau just kena accept when you go to a higher dimension, how you perceive benda-benda yang kau perceive dalam third dimension tu dah tak boleh pakai. Dia jadi lain. Betul. Dan dunia kita, masa is when, tapi bila kau pergi TVA, kau nampak masa as where. Branch yang mana. So this is why the past, present, future semua ni jadi serentak. Sebab tu jadinya multiversal war dah jadi. But at the same time belum jadi. Sebab dia dah bukan linear. Benda tu dah tak ada. It's no longer that. It's just which branch sebenarnya. Multiversal war jadi bila semua branch ni collapse. Lagi tak collapse ke multiversal war belum jadi kan. So dia bukan tengok jam dah. Tengok kalender bila jadi. Dia just where in the branches. Because dimension tu dah lain. Kalau nak tambah kepada apa yang Munif cakap tadi, dia sama macam ni juga. Macam can the Conqueror dicampakkan ke dalam quantum realm. Kalau kita suka macam mana Ken boleh campak dekat dalam quantum realm, sedangkan Janet masuk ke quantum realm pada tahun sekian-sekian. Sekarang ni kes yang He Who Remains mati ni, kena bunuh dengan Sylvie tu, dia berlaku dekat sekarang kan. So kalau kita suka pasal Loki Sylvie bunuh He Who Remains tahun 2021, lepas tu Kang masuk tahun 1970 ni, memang tak dapat satu jawapan yang kukuh bilakah Kang tu kena campak dalam quantum realm. Tapi macam Munif cakap lah, kena tengok branch. Ya, make sense lah. Betul. Ya, jadi persoalan dia bukan bilakah, tapi persoalan dia adalah di manakah. Seterusnya Arif bertanya, untuk panelis, adakah logik kalau TVA itu sendiri adalah Chronopolis? I think that would be really cool. Pasal dari segi design, kita dah kena kita ingatkan yang Kang the Conqueror dalam Quantumania, dia punya bandar tu lah Chronopolis, because it looks like Chronopolis from Marvel Comics. Tapi yes, I think kalau finale season ni reveal bahawa TVA HQ adalah Chronopolis in the 4th dimension, I think that would be very good. Dia actually pasal benda yang Arif cakap ni, aku suspect the same thing tau. Pasal, okay, kalau kita tengok sepanjang discussion kita hari ni, dia memang ada banyak teori, tapi we generally agree on some of the same points tau, which is one of the things kita hampir semua setuju yang Victor Timely will definitely become He Who Remains. Betul tak? Yang ni generally semua agree. But then, yang ni pun is a matter of fact yang He Who Remains juga created the TVA. Kan? By that logic, it means Victor Timely pun eventually akan create a version of the TVA. Or dia lah yang create this TVA before dia wujud ni lah kan. So, kalau dalam komik Victor Timely itu created the Chronopolis, it could, and we know Victor Timely / He Who Remains definitely created the TVA, which functions exactly the same as the Chronopolis. So, aku memang ada suspect benda ni, dan maybe memang Victor Timely not only akan or sudah create the TVA, but the TVA itulah akan jadi homage kepada Chronopolis from the comic. This is my speculation lah. Yes. Nice. Alright, so kita ada beberapa soalan lagi yang aku akan bacakan sekarang. Ismef bertanya, waktu episode 6 masa season 1 dulu, dia tunjuk secret timeline tu betul ring ataupun straight line. Jawapan dia adalah secret timeline merupakan satu straight line di dalam bentuk ring. Begitu jawab. Betul. Dia a bit of both lah kan. Straight, yes, and juga circle macam tu lah. A bit of a loop. It's a loop, which is also a straight line, which is made out of multiple. Pasal the loom, the temporal loom ambil multiple raw timeline untuk jadi satu straight timeline. Betul. Yang memusingi the castle at the end of time. So jawapan kau betul ataupun soalan kau betul, Ismail. Dia adalah straight line yang berbentuk ring. Seterusnya Puan Farid bertanya, MCU Phase 1 dan 5 banyak hire writers daripada Rick and Morty, melibatkan multiverse saga seperti Michael Waldron yang tulis Loki Season 1 dan Quantumania.
Kemudian selagi Seko Mamat tu apa dah nama dia, sorry, aku tak ingat dah nama dia, tapi dia kena buang daripada Avenger Kang Dynasty. So soalan ni kenapa? Jawapan ni simple. Kerana Kevin Feige adalah kaki komedi, dan dia suka hire Rick and Morty writers because he loves Rick and Morty as a show. Kalau kau tengok cara dia ambil beberapa pengarah sebelum ni pun, seperti The Russo Brothers, mereka daripada Community, itu satu siri komedi yang cult hit, dan juga at the same time James Gunn merupakan satu director daripada Trauma merupakan satu studio yang buat banyak X-rated, R-rated comedies. So I guess it's just Kevin Feige suka penulis komedi. Contohlah. Alright, seterusnya kita ada soalan lepas ni. Yang ni soalan spekulatif. Eternals dengan TVA, mana lebih berkuasa? Aku rasa TVA lah. TVA dah tangkap Eternal berkali-kali kot. It's very simple. Ada dalam season 1, dia orang buat lawak lagi. Kita dah tangkap Vampire, Eternals. Dia macam nothing to them. Nothing. Seterusnya, soalan terakhir untuk segmen ni daripada Izzat yang bertanya, what if Ouroboros ataupun Obi adalah seorang android yang dicipta oleh He Who Remains sama dengan Miss Minutes? Aku rasa kalau korang ingat balik Loki season 1, especially dalam episode 1 di mana dia terpaksa disaring oleh TVA, kan ada satu pintu tu yang dia bogel, lepas tu nak check, kita just nak check kau ni robot ke android ke. So I think Obi is not an android. Kalau tidak, macam mana dia staff yang, takkan staff pun tidak disaring oleh TVA. Maksudnya they have had problems with androids in the past, sampai the first thing they do is dia saringkan kau, sama ada kau ialah satu android, robot ataupun something else. So I can sorry nak interrupt sikit kan. I think there could be a chances lah yang Obi is android. Macam tak ingat dekat komik mana yang masa Terminatrix dengan Immortus dia tengok dekat screen tu, dekat screen adalah Ravonna tengah tengok lah segala memori Kang waktu dulu, macam mana dia conquer timeline, dia conquer tempat dan world dan sebagainya. Dan ada satu robot ni kat sebelah Ravonna, dan robot tu dia macam dia bertindak and bercakap macam Obi. Tak adalah the same script, cumanya macam kalau kita nak bertanya-tanya dekat dia apa semua, dia hanya ada maklumat yang disediakan dalam kepala otak dia je. So mungkinlah ada chances yang Obi ni is an android, knowing that the fact yang dia memori dia tak dipadamkan dan sebagainya, dan dia know everything about TVA, knowing about macam mana nak fixing the loom, perlukan aura He Who Remains, tahu juga He Who Remains dah mati. So I think ada possibility yang Obi is android, a future android, nampak macam manusia. So yeah. Tapi kenapa TVA punya gate ada saringan against androids dan cyborgs dan robots? Adakah aku rasa pasal apa tu? Aku rasa one of the guys the TVA cuba tangkap saat duk merosakkan the timeline apa semua was probably yang Ultron lah, What If. Itu sebab aku rasa sebenarnya ada variant Miss Minutes daripada universe lain yang dah jadi android. So He Who Remains takut dia kena toron dengan robot. So dia macam kita kena saring against robot. Aku tak nak kena toron dengan robot, guys. Itu teori Brazil aku lah. Alright, so kesemua soalan lain adalah tentang Ravonna. So aku akan bacakan soalan tu di dalam segmen kita yang seterusnya tentang Ravonna Renslayer. So segmen ni ialah tentang the end of time, Ravonna Renslayer. So, segmen ni pun aku ada 3 soalan. Soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang pendedahan bahawa Ravonna Renslayer memainkan peranan penting di dalam pelan He Who Remains? Dia merupakan arkitek di sebalik Victor Timely versi budak diubah menjadi si genius Victor Timely apabila the TVA handbook telah diberi kepadanya. #Nexus event dan juga branching timeline. So aku rasa kita dah bincang ni awal tadi, but Ya, macam aku dah sentuh tadi lah. Sebab dalam komik pun
Ravonna Renslayer ni memang instrumental pada the Kang that she is attached to lah. Macam kata lah dia pernah, and dia memang tak goyang beberapa kali memang go against the Council of Kang. So menyusahkan dia orang. Dia macam pergi undercover as a Kang variant. Dia pun unleash the Alioth at the Chronopolis, which macam kill ramai gila orang. And then dia pun preserve mortally wounded Kang, and then pergi cari cara untuk revivekan dia. Tapi itulah the interesting thing about Ravonna, just as many times as dia dah menyelamatkan Kang, pun ada beberapa kali pun sama banyak tu juga dia cuba untuk bunuh and dah bunuh Kang. So in a way dia macam your effed up Joker Harley Quinn, their relationship jugalah highly toxic, very unhealthy. If you guys are in this type of relationship tu, please keluar sekarang. So itulah, yes, because of all the factor yang disebut tadi, it'll be interesting to see at least dalam MCU ni macam mana dia dikatakan influence the result of the war. Yang tu satu. And if whatever she did tu sebenarnya ada kaitan dengan yang Miss Minute cakap kau akan marah kalau aku reveal something. Boleh jadi. Sebab there was also dalam komik a time where Kang actually just sacrifice Ravonna just sebab dia kejar power. Pun ada juga. Dia ada decision untuk selamatkan Ravonna or gain more power. Macam bye-bye Ravonna. So maybe because of whatever that decision is, dia kata kau memang instrumental to the war. Kau telah kan, kau sacrifice untuk aku make that decision. But then maybe dari perspektif Ravonna, that was not a sacrifice at all. I didn't have a choice and you didn't give me. So maybe benda tu yang dia mind wipe, tak ingat, and kalau dia ingat balik, dia akan pissed off dengan Kang. Sebab tu lah Miss Minute punya ayat tu, sebab dia kata, dia cakap saya timely, kau memang berani kan buat musuh with the people who knows the most about you. So what is that information? Kita tak tahu. Whatever it is, since it involves Kang, it should be big. So the importance of Ravonna ni memang tak dapat dipertikaikan lagi lah. It's not just them hyping her up for no reason on this TV series, but memang dah ada sejarah in the comics pun. Yeah, she has her hand in some important shit when it involves Kang lah. But here's the on one side it's a funny thing, on the other side it's an interesting thing, sebab dalam komik Ravonna dulu pernah kena betray dengan Kang, left to die as Kang kejar power. Tapi macam lepas tu, banyak benda jadi, Ravonna came back, assume identity baru, and then tiba tolong Kang pula, tolong Kang menang dia punya little civil war, tolong dia menang Avengers benda semua. Tiba Kang pun, Ravonna, just macam all the while, kau still setia aku, thank you very much. Okay, tu pergi bunuh Kang. Kau tolong, tiba kau attack dia pula. Saya iyalah, this is payback, sebab dulu kau pernah biar aku mati. Tapi but I still love you. So aku bunuh kau, but it's fine. Aku travel back in time. Itu sebab dia jumpa Victor Timely and kata, boyfriend aku hidup balik. So in the comics, that was the reason why she went back to see Victor Timely. Sebab dia dah bunuh dia punya boyfriend in the future. Sebab boyfriend dia in the past pergi betray dia, tapi dia tetap sayang. And then dia pergi tolong bunuh the future Kang, patah balik ke Victor Timely. Let's do this one more time, properly this time. So aku tak tahu kalau what if the ending of Loki season 2 dia kan tie back to the comics, and this whole plot about Renslayer going back and seeing Victor Timely So memang dalam komik tu lah, Victor Timely is the, orang kata is the rebound. Padahal dia bunuh Kang, pergi cari rebound to another Kang in the past, and basically. So all these things macam the comic books is just rife with material untuk dia ambil and apply into the series. Or they could just do something completely different. Sebab kita pun faham Marvel, kerana dia suka buat dia punya own version sendiri, nak subvert expectations and so on. But all the signs so far, sebab dia pun
up kan kepentingan Ravonna ni, and then link dia dengan Miss Minutes, and then Miss Minutes punya ayat pasal knowing about the past of Kang lah, about Victor Timely apa semua. So I would be very surprised kalau dia tak ambil sikit pun some of the big things that happens in the comic, because it's hinting that they're gonna do that. But again, that's the nature of subverting expectations lah. Dia buat kita fikir macam tu, tiba-tiba macam benda completely lain ke, tak tahulah. But as of now, aku hanya boleh speculate dengan benda yang aku dah baca, dengan benda yang aku tahu. So as far as I'm concerned, with the knowledge I have, itu aku punya speculation. Tapi aku rasa it's safe to say that come the finale, Ravonna and even Miss Minute pun, I rasa there will be some kind of big revelation or action from them that will leave a permanent scar on the MCU moving on in this phase 5. Itu speculation aku. The loop will be broken this time. That's why we're watching it. Selama ni loop ni dah berlaku berkali-kali, This time will be broken. Yes. Soalan kedua adalah untuk Fik. Apakah pendapat anda tentang keputusan Sylvie untuk tidak membunuh Victor Timely kerana Sylvie perasan bahawa Victor sekadar varian yang innocent seperti dirinya sendiri? Serta apa hal keputusan Sylvie untuk buka time door and then tinggalkan Ravonna Renslayer at the end of time bersama jasad He Who Remains? It's like, it feels like Sylvie season ni macam dia tak tahu apa nak buat. Kejap kau kata kau tak nak terlibat, kau nak jadi pekerja MACD je, tiba-tiba kau datang 1893, tiba-tiba kau ada dekat lift at the season finale, kau fahal sekarang, kau fahal. So apa pendapat kau Sylvie yang tak keruan ni? Silakan. I think action daripada Sylvie ni is because of dia punya temporal state tau sebenarnya. Sebab knowing that the fact yang Sylvie ditangkap oleh TVA and has been on a running, lari-lari daripada TVA pergi jump dekat timeline yang bakal collapse dan sebagainya, itu sort of macam itulah kehidupan dia before this. And right now dia dapat sort of macam free will yang sementara kan. But dia bukan sort of macam free will sepenuhnya, free will sementara saja. Sekarang tiba-tiba pun sedang dia enjoy free will ni, tiba-tiba dia kena balik ke TVA untuk settle up all of this shit happen kan. Yang mana dia tak nak terlibat pun at the first place. And dia pilih untuk benarkan He Who Remains pergi ke TVA to fix it. It's such a heartwarming story juga sebenarnya. Sebab before this Sylvie membunuh He Who Remains tu kan, berapa ramai orang MCU fans, audience yang maki Sylvie sebab start this multiversal war tau, multiversal effect sort of ni kan. So right now this is macam redemption story ataupun redemption arc kepada Sylvie juga sebenarnya, dengan membenarkan He Who Remains untuk kembali ke TVA. And dia cakap kat Loki, don't mess up this time. Kalau kau mess up, memang aku tak bagi buka kat kau. Aku jumpa ke Victor Timely yang dungu ke apa semua, memang aku tibai je ni kan. Itu which is dia bagus untuk Sylvie lah sebenarnya. This is a good character development yang mana dia bagi kita macam sort of a spark yang Sylvie, walaupun sepanjang 3 episod ni dia macam terumbang-ambing, tapi she is still a main character juga dalam penceritaan Loki, dalam penceritaan multiverse. And pasal dia tolak Ravonna tu kan, dia messed up. Sylvie dah menyigap, dah tak tahan dengan perkara ni. Ravonna tak habis-habis dulu kejar Sylvie disebabkan Sylvie ni tak sepatutnya lahir. Kelahiran kau ni lah yang membuatkan Nexus event dan sebagainya kan. Sylvie hidup for many years, lari dan sebagainya, dengan the idea of aku ni kesalahan ke dalam kehidupan ni kan. So right now at that moment bila dia jumpa dengan Ravonna tu, kicking her masuk ke at the end of the time dekat Citadel tu, is just a mercy tau, belas kasihan Sylvie, yang mana stated that aku ni tak macam kau Ravonna. Kau habis tahun kau kerja, kau nak hapuskan aku, but aku bagi apa yang kau nak. Go do your thing and let my thing Loki Mobius, He Who Remains kalahkan kau in a proper way. Which mean bagi aku macam it is a good character arc untuk Sylvie. Yeah.
maksudnya macam Sylvie dah insaf lah daripada season finale tu. Pasal she did say, I have dreamed of killing you so many times and every dream gets more and more ganas. Tapi tiba-tiba dia macam, aku tendang kau je lah. So macam, I think beberapa fans macam Hadi tak boleh terima. Pasal dia orang rasa macam, asal kau tak balas dendam je. But, I mean, aku suka teori Fik ni. Itu yang susah. Sebab bila kalau kita cakap pasal nature kan, nature seorang manusia, kalau ada orang buat tahi kat kita kan, and the idea of kita tak rasa untuk tak buat tahi kat orang tu susah. But Sylvie portray karakter yang dekat Terengganu ni ada macam satu perkataan tau. Kalau orang buat kat kita jangan buat kat orang tu. Maknanya macam tu lah. Maknanya macam walaupun orang buat kejahatan dekat kita, doesn't mean that kita kena bagi the same evil type of shit dekat orang tu. At the end of the day, macam mana kau nak balas jasa orang tu, dia bergantung kepada personality dan juga decision making yang kau buat sepanjang kau hidup. So yeah, it's very damn good. Nice, I like it. Aku suka teori kau. Alright, dengan itu kita ke soalan terakhir untuk segmen ni. Untuk semua panelis, apakah pendapat korang tentang spekulasi netizen bahawa rahsia besar Ravonna Renslayer yang diketahui oleh Miss Minutes sebenarnya adalah bahawa Ravonna telah di-mind wipe oleh He Who Remains di masa depan berkali-kali, especially selepas Ravonna menolong He Who Remains menang The Multiversal War pada tahun 23-21. Because recording yang kita dengar dalam episode 1 of season 2 tu, yang He Who Remains cakap, for us, for all time. Kemudian Ravonna pun menjawab, always. Kemudian He Who Remains, kita replay balik, kita dengar bahawa Ravonna Renslayer, you are quite a marvel. I will be proud to lead with you. You made a difference in this war. Thank you for being on my team. Tapi kau kena ingat, sekiranya Victor Timely adalah He Who Remains versi tua, I don't work with partners ever. So that is the real secret yang Miss Minnie tahu selama ni. So apa pendapat korang tentang spekulasi ni? Silakan. Pasal spekulasi kan. Tapi dia ada, sebelum sentuh kepada spekulasi ni, dia ada another side of spekulasi Brazil yang usually macam content creators yang buat dekat luar sana lah, which is apa yang Miss Minute cakap tu yang akan membuatkan Ravonna terkejut beruk punya is Ravonna Renslayer is Kang. Is apa ni, Nathan Richard at the first place. Which is benda tu macam teori yang tak masuk akal dan juga tak ada direction lah kepada apa yang bakal terjadi dalam upcoming episode. Dia lebih better if Miss Minutes itu adalah Ravonna Renslayer and Ravonna Renslayer is Ravonna Renslayer. It's better that way lah, sebab ramai macam pilih untuk Ravonna Renslayer jadi is a part of variant Kang, and kadang macam tak suka lah buat that thing. Tapi pasal mind wiping ni, this is a thing lah. The main theme untuk episod ketiga ni sort of tentang betrayal, bukannya secara official, secara tak official. Macam mana betrayal yang Kang pernah rasa, macam mana Ravonna Renslayer pernah rasa terhadap Kang lah. Dia macam goes two way lah, macam Munif cakap tadi kan. But back then pun macam dalam komik pun, Ravonna Renslayer ni dia sort of a warrior. Sehingga kan ada satu masa tu dia dikenali sebagai Gamora, if I'm not mistaken. Nama dia juga dipanggil sebagai Gamora lah, warrior yang sangat-sangat padu dekat satu tempat ni kan. So dia tak menjadi satu benda yang pelik kalau Kang memang bertempur bersama-sama, menewaskan apa ni, empire demi empire untuk conquer all the timeline bersama-sama dengan Ravonna Renslayer. But at the end of the day, benda ni Kang, dia bukanlah personality dia tamak ke apa, tapi dia believe with the curse of knowledge yang dia ada, he is the only one lah yang boleh settle all these things, bukannya bersama dengan orang lain. Bahkan cinta pun tak dapat untuk memahami tentang curse ini. That is what I believe lah. Sebab dalam komik pun dia macam Kang dengan Ravonna ni, dia macam satu penceritaan yang mereka berdua ni tak destiny to be together in a proper way. I think that kind of thing lah. So yeah. Seterusnya, silakan Munif, pendapat kau tentang the big secret yang Miss Minutes tahu tentang Ravonna Renslayer. Is she a Kang variant? Is she, a version of, maksudnya Miss Minutes is actually a capture of Ravonna, ataupun the fact that Ravonna got mind wiped multiple times. So ada 3 option, silakan.
Aku macam biasa lah. As a comic book guy, I hope whatever the twist is something they sampled from the comics. And aku actually quite interested dengan teori dua lah, which is satu yang mind wipe banyak kali tu, and the other theory is Miss Minutes is a copy of her algorithm lah, so to speak kan. Aku rasa pasal Miss Minutes tu hampir pasti memang betul. The fact yang bagi aku masa aku tengok the episode, the fact kan dia sangat suka Kang tu is a big tell lah sebenarnya. So that's one. Tapi kalau aku nak, bukanlah kata improve, kalau aku nak jump on the mind wipe punya teori tu, then I would rather they guna that tapi combine dengan what happened in the comics, in that Kang pernah left her to die for the purpose of gaining power tau. So if I want to speculate what the secret is, boleh jadi in his plans untuk lawan dia punya other variants ke benda ke, boleh jadi dia dah sacrifice kan Ravonna many times. Sacrifice Ravonna, mati, and then dia petik Ravonna from a different timeline. And then sacrifice kan, mati, dia petik Ravonna from a different timeline. It could be, kalau kau, if you have a multiversal war, and then you duduk at the end of time, you know, meaning not on any of the branches, you duduk at the TVA, not on any of the branches. Kita tengok from the first episode of Loki in season 1 and also the second episode in season 2, they have that pruning punya bomb no? Kan? So what if the big secret was that because the multiversal war, how he who remains won, sebab dia ambil all these Ravonna variants, or rather made all these Ravonna variants fall in love with him because they're essentially the same people, brainwash and indoctrinate mereka, and just end up giving each Ravonna those pruning bombs and pergi letukkan each of your own timeline, taking out all the other Kang. So knowing, bayangkan lah if she knew that, kalau kau gunakan Cingir aku bom, sebagai bom, cingir bom kan? It's a bomb to wipe out the timelines kan. Kau manipulate aku, buat aku jatuh cerita, kau will do anything for you. Tapi aku ni kau macam beli kat this multiversal store je, boleh ambil banyak-banyak Renslayer, bagi that pruning bomb setiap seorang, pergi letukkan timeline kau masing-masing. Aku dekat TVA, dekat end of time, outside of time, not affected kan. So just tinggal the sacred timeline, my TVA, my citadel at the end of time, and all the Ravonna tu pergi letukkan branches masing-masing, subsequently killing their Kangs lah. So aku, if that was the revelation kan. So basically aku combine that whole daripada komik yang dia memang dikianat sampai mati macam tu, and the fact yang maybe you have this variant Ravonna. So sebab kalau kau fikir balik pun, how the hell did he who remains won the war? The only advantage we know dia ada is that he is outside of time kan. And the episode first lagi dia dah tunjuk bom tu just one TVA agent pacak satu in your universe, that's it, you're done, that's it. So you know what better way for Kang to execute benda tu than guna some brainwash starry-eyed lover yang can do anything untuk dia, and then ada banyak dia across the other, you know, multiversal timelines kan. So make all of them fall in love with you, pergi bomb your own timeline. I'll see you at the end of time, I promise tau. Aku akan petik kau balik from the past, contoh. We'll be together again, janji. So dia pun ni lah. Wow. Boleh So cakap aku punya speculation lah. Tapi as usual, kadang-kadang teori aku yang berlebih ni. The reality, whatever they want to do is a lot simpler than that kan. Tapi itulah, ni speculation aku lah. But it sounds like a Rick and Morty punya shit tau. It is benda hangat betul. yang Rick akan buat untuk semua multiverse. This is classic Rick and Morty tau. Aku tak kisah, yang penting Ravonna aku hidup, Ravonna korang semua mati, korang mati. Babi sial. So ni tak pasal apa. Okay, here's the thing, and you know this plot point will also buat apa tau.
So what did people complain about Loki episode 2? Orang kata apalah yang bomb the branches tu, plotline ni habis bodoh macam tu je, macam tak ada makna kan. That was probably a tease. That was probably a tease for what was done before, so to speak kan. The idea tu dah ada. Even in the second episode pun. Dia pun nak prune all the timelines kan. So sebab dia pun kena buat from a central position, kena kerah dia ni, bila dia susah kan. Apa kata every universe ada Renslayer. Renslayer every universe suka kat kau. Nah, ambil seorang satu bom. Lepas tu, bye-bye other kangs. I win. Jahat siap. Kalau betul memang jahat gila kan. I think boleh jadilah this walaupun ni ni assumption kan, tapi this kind of theory dia bukan datangnya begitu saja kan. Kita collect all of information daripada previous season dan sebagainya, and why motif karakter tu perlu jadi macam tu, kenapa Kang perlu ambil Ravonna Renslayer. And the matter fact is Ravonna Renslayer ni is a cikgu rasanya dalam secret timeline. So probably dia punya timeline tu dah dipotong sebagainya, and this is Ravonna Renslayer yang kita tengok sekarang ni. Yeah. Tapi seperti biasalah, fandom punya spekulasi sebenarnya lagi awesome daripada apa. Betul. Jangan percaya sangat kita orang berbincang ni. Dia tak betul pun. Alright, so aku rasa dua-dua dah jawab persoalan terakhir ni kan, aku tak ingat. I lost track of time. Dah. Okay. Alright, so kita ada 13 soalan. Kebanyakan ni soalan yang tak relevan, tapi aku bacakan yang relevan kepada segmen Sylvie Renslayer ni dulu. So ini soalan mementos dan hobi. Dia dah tanya, dia crossing multiverse ni soalan ni. So kalau korang tengok Gen V dan juga korang tengok Loki minggu lepas hari Jumaat, pada pendapat panelis, antara Sam dengan Kate dan Sylvie dengan Victor, mana yang lagi nampak purposefully dia nak maafkan orang tu? Like dia tak faham kenapa Sylvie macam biar je Victor Timely tu, tapi dia faham kalau Sam yang maafkan Kate dalam Gen V pasal Kate kena brainwash. So kita tanya kaki Gen V kita dulu. Silakan apa pendapat kau? I mean, yang pasal Sam dengan Kate bagi aku, this is a lot more direct lah. Sebab dia pun mangsa keadaan kot. So dia pun tak nak buat semua benda ni. And dia pun dari kecil dah kena indoctrinate, kena brainwash, kena groom, so to speak, macam tu kan. So lagi-lagi sebab kau, you are still a kid, kau still tak ada sangat free will, and then adult pergi groom kau untuk jadi sekian-sekian. It's easy to see why, you know, one would forgive her lah, walaupun benda yang dia buat tu sangat atrocious. And here's the thing, dia in the end dia redemption juga kot diri dia. So she tried to make things right, and dia tak ikut sekali the last instructions, and dia try to reveal everything to the dia punya friends, dia punya other students, so apa keadaan sebenarnya apa semua. So yalah, boleh nampak lah tu yang tu more tu memahami keadaan Kate. Tapi yang dari sudut Sylvie dengan Victor ni pula, dia pun forgiveness tapi in a different dynamic. It's more to Sylvie nampak diri dia sendiri pada Victor. Sebab you know, dia pun was a victim of destiny tau. Jadi for something yang dia tak boleh control, lah tu macam this weird interdimensional organisation nak bunuh dia. Like what? So bila dia tengok Victor timely, aku jual lilin kot. Aku tak kacau orang kot. Kenapa macam ada Tuhan Nordic ni datang nak bunuh aku? Kenapalah ada this time police whatever the hell you are datang nak bunuh aku? So dia kesian gila kot. Tak kacau siapa kot. So Sylvie forgive them more in that sense lah, more to cermin diri. Tapi yang Sam dengan Kate tu more tu memahami keadaan Kate tu sendiri lah. Sebab again she's a victim tu. Okay. Fik ada layan Gen V ke tidak? Ke macam mana? Ada layan Gen V. Yang Kate tikam belakang kawan dia kan. Dia wipe dia replace memory ke wipe memory? Dia wipe kan? Dia wipe. Tu tengok scene tu sakit hati juga sebenarnya.
I'm one of the person bila dapat soalan macam ni, bila tengok situasi Sylvie dengan Victor Timely tu, it is sort of macam understandable tau. Tapi bila Sam dengan Kate tu, dia macam pedih sikit tau, sebab dia betrayal yang berlaku among friends, among kawan-kawan yang betul lah daripada kecil dan sebagainya, ada trauma masing-masing. At the end macam Munif cakap lah, dia orang ni semua is a victim of destiny. And nak cakap mana yang lagi nampak purposely untuk maafkan orang, I think the least we can do, dia macam at least dia orang memaafkan lah. I think mungkin impaknya berbeza-beza, cara memaafkan orang ni berbeza-beza, but at the end kita pergi kepada satu ground floor yang they try to forgive people lah, macam tu lah. Paling kurang pun memahami lah. Kalau tak forgive kan, they should definitely understand yang there's no malice. It's just kalau kau hati kau tak boleh forgive, faham, but objectively otak kau kena understand yang yalah, she's a victim too. Diorang semua adalah mangsa macam Kate adalah mangsa situasi dengan Tin Shitty tu, manakala yang ni pula dia adalah mangsa kepada masa. Betul. Lepas tu Nick lepas tu ada lagi satu mangsa, Mamat yang pelik, dia meletup. Tak salah semua orang tuduh. Dia kena lambung lah, kena apalah. What? Dia bukan aku. Aku tak bersalah guys. Telur aku dah meletup dah. Sudahlah tu. Kakak gila dia. Kalau korang tak tengok lagi jadi, korang patut tengok. Dia memang R-rated babi. R-rated babi. Alright. Kita ada soalan seterusnya oleh Syazwan. What's up bro? Mungkin selepas ending episod 3 nanti, Ravonna akan bagi tahu Victor Timely yang dia akan mati. Itu yang dia jadi Kang nanti kot. Bridging Aku tak sure. Apa pendapat korang tentang soalan Syazwan ni? Okay, kalau aku start dulu. Dia actually aku ada speculate yang akan ada fridging berlaku dalam series ni. So kalau korang tak tahu fridging tu apa, fridging tu is a term yang datang daripada Green Lantern punya komik, where dia ada girlfriend, tu tengok girlfriend dia not only dah mati, tapi mayat dia kena sumbat dalam peti sejuk, and tu jadi motivation dia untuk do whatever he has to do lah untuk menyelesaikan dendam dan masalah tu kan. So dalam Hollywood dia guna term fridging tu di mana kau bunuh the wife, the girlfriend, the whatever love interest character untuk motivate the male punya protagonist kan. Aku speculate ada benda macam tu akan jadi dalam series ni, tapi aku more to speculate yang that will happen to Sylvie, which will spur Loki untuk get help from the Avengers ke apa ke untuk finally take out Kang and deal with this thing. Aku tak rasa Sylvie akan survive this season. Tu speculation aku. Sebab kalau dia ada pun macam in the bigger sense of things lah, kau cakap pasal this Kang Dynasty lah benda semua, it's just basically akan jadi redundant dengan Loki tau. So it's a variant kan, which exactly the same powers, personality pun lebih kurang at times. So aku nampak a more meaningful way to use Sylvie is something's gonna happen to her that's finally gonna set Loki loose from the TVA and into the sacred timeline and start gathering people to deal with this shit. Tapi kalau balik pada Syaz punya soalan ni, kalau Ravonna akan menjadi that element to Victor Timely, aku rasa that dynamic tu ada, tapi bagi aku it's more to the fact yang again, so aku ni pasal baca komik yang pasal aku rasa dia akan jadi, but in a way yang Victor Timely tu yang akan sacrifice kan Ravonna. Tak, dia dah buat dalam komik macam tu. So aku rasa yes, this dynamic akan jadi, but not lah pasal macam Victor Timely the innocent bystander and then tengok something jadi tu Ravonna. Rasa dia akan cost Ravonna punya life, which will also at the same time membuatkan dia ascend untuk jadi to the He Who Remains yang kita kenal. So that is the dynamic I'm speculating kalau macam pasal this relationship lah. Cool. Alright, soalan seterusnya yang masih on topic adalah daripada Zuri Falah yang bertanya, Sylvie
sanggup hilang free will yang dia nak dari awal, tapi kenapa dia tak bunuh Victor Timely depan mata? Apa yang dia nak sebenarnya? I think at the end of the day, dia just want to be free to live, and dia maybe nampak dalam Victor Timely masa dia nak bunuh, masa dia nak cocok tu kan, Victor Timely cakap I am not them, I have my own free will to make a different future. So maybe dia termakan kata-kata Victor Timely tu, dan dia faham yang sebagai seorang variant, you just want to live your own life. So maybe she sees that in Victor Timely, therefore pasal dia pun nak hidup free will dan dia tak nak kacau timeline, therefore they let go Victor Timely, which might be the wrong move. Yeah. Betul, they also at the same time, kalau kau tengok juga macam perangai Sylvie in season 1, and especially her very very costly decision at the end of season 1, and some of the things she's doing in season 2, it's very in line with Sylvie to be macam kau tahu apa dia nak sebenarnya. Aku rasa Sylvie pun kadang-kadang tak sure apa dia nak sebenarnya, sebab she wears her heart on her sleeve tau. She is a very macam emotional punya person tau. Dia tak objektif sangat tau. Dia akan try to do what's right. Dia akan react to apa saja ada dalam hati dia. Dia tak sorok what's in her heart. Dia tak pretend bermuka-muka. Dia just, aku marah and aku akan react dengan cara aku marah. Kau buat aku marah, aku tak suka kau. Lepas tu, semua orang buat aku sakit, aku tak trust siapa-siapa. Aku nak free will, kau pun nak free will. Alamak, kesian pula kat kau. Macam aku pula kan. So, bila kau tanya apa yang dia nak sebenarnya, that's Sylvie. Sebab she is also figuring out apa dia nak sebenarnya, because she is a very emotional person who wears her heart on her sleeve. Dia react to the situations, and sometimes depending on the context of the situation, reaksi dia takkan sama. On one hand, he who remains, kau lah Kang, kau lah yang menjadi punca kesengsaraan aku, zero doubt, bye bye, mati. Apa ada banyak lagi kan datang, I don't care, kau mati. Tapi on another situation, same guy, kau jumpa Kang, tapi kita, dude, I'm not them. Macam aku pun ada free will juga, bagilah aku decide destiny aku. Jadi macam, same character, but the context is different. So tak jadi cucuk. So that Sylvie, she reacts spontaneously to whatever the situation. So sebab tu at the end of season 1, kau nampak Loki pun, boleh kita bincang tak pasal ni? Jangan tikam dia lagi lah. Macam aku sedih, aku marah, dia yang buat, dia mati. So dia just react to situation, bro. Ya Loki kita fikir loh, macam fikir kau buat trick aku kan. Memang dasar Loki kan, penuh dengan trick kan. Macam tak kita bincang dulu. So that's, yes, if kau tanya apa yang Sylvie nak sebenarnya, that's her character. Dia pun tak tahu apa dia nak sebenarnya. She is figuring it out as she goes. Yes. Pasal dia memang tak pernah hidup in a timeline yang sekata. She's always been on yang the normal. For the first time dia dapat kerja McD tu, pada dia itu adalah normal. Aku dapat kerja McD, guys. Ya. Itu jadi top employee ke? Siap jadi employee of the month, dapat award semua kat belakang. Itu itu setakat dia hidup selama ni, tu achievement terbesar dalam hidup dia. Yes, betul. Pasal dia dapat stay for 1 month. Tempat lain dia duduk 3 hari aku dah kena caw. Jadi berbulan-bulan aku duduk kat sini, aku employee of the month, guys. Dia juga represent kepada kita pasal grateful lah, bersyukur pasal dalam hidup ni kadang-kadang kita tend to aim for something yang big yang happen dalam life kita. Sedangkan Sylvie bekerja dekat McDonald fast food yang sangat busy kan, dengan kena closingnya, kena bersihkan longkang dan sebagainya. It is okay for Sylvie. So dia macam reflect kepada diri kita jugalah as a person kan. Ya. Yeah. Dia tak pernah dapat hidup normal. So dapat hidup normal dia happy. Alright, seterusnya Zuri Falah bertanya, statue dekat Thor dengan Odin tu siapa? Itu adalah the Norway exhibition. Itu adalah satu spoiler tentang Balder the Brave. Balder the Brave merupakan blood brother kepada Thor. Maksudnya adalah anak kepada Odin dan juga Frigga. So Balder the Brave sepatutnya keluar dalam Multiverse of Madness,
dilakonkan oleh siapa nama James Bond kita tu? Daniel Craig. Daniel Craig. Yes. So Yeah. design Balder the Brave punya statue tu is totally macam suit yang Daniel Craig sepatutnya pakai. He was supposed to be a member of the Illuminati, tapi last minute Daniel Craig busy, tak dapat buat cameo. So that's why kita dapat Mr. Fantastic instead. So Tapi yang Balder the Brave tu dia statue dia tu dekat branch timeline So maksudnya dekat timeline tu kiranya dia punya main Norse mythology punya anak kepada Odin ni Balder dengan Thor Kira Loki tak dianggap sebagai anak, ataupun mungkin dia tak di-adopt pun daripada kepada ni lah kan, Odin kan. betul. Mungkin lah. Betul. It could also be because he's not blood lah. So sebab tu dia tak ada all those pillars kan. Kalau dia was adopted sekalipun, you're not blood kan, nak buat macam mana? Tapi dari itulah kalau actually sayang jugalah Balder tak ada. So this is quite prominent in the comics kan. But kalau kau nak tengok Balder in pop culture, kalau kau main game God of War, kau tengoklah mamat yang nampak macam Conor McGregor tu, itulah Balder. Betul. Alright, kita ada beberapa soalan lagi, ada 9 soalan lagi. Soalan on topic seterusnya adalah daripada He Who Remain, yang dia tak ada S ya. Dia tak ada S ya. Dia remain kejap je. Dia bukan remains forever. So He Who Remain bertanya, kenapa ramai orang buat spekulasi bahawa Ravonna Renslayer adalah Kang variant versi perempuan? I guess itu satu teori Brazil ataupun spekulasi netizen kerana it creates a nice mirror effect ataupun duality kepada Loki dan Sylvie adalah dua variant, laki dan perempuan. So wouldn't it be cool kalau beratus tahun dahulu Ravonna dan He Who Remains adalah variant of each other? Tapi tu, and at the same time, dia pun kenapa this speculation ni pun rampant juga, pasal dia ada evidence in the source tau. Sebab dalam comics pun there are female Kang variants, itu satu. And aku dah sebut tadi, there was a time where Ravonna tu memang pakai suit Kang tu menyamar sebagai Kang or a Kang variant, and untuk menyelinap masuk dalam Kang Council pun. So dia ada basis lah for this teori ni. So sebab tu this teori persis lah, aku rasa. Alright, so aku cari lagi ada soalan-soalan on topic. Aku rasa ada 1, 2 je, 3, ada 3 lagi. So okay, seterusnya Raimi Ishak bertanya, ada time flow ke dalam End of Time ni? Macam mana body He Who Remains boleh mereput? Aku tak tahu macam nak jawab, tapi jawapan dia ya. Kau tidak, macam mana He Who Remains boleh cakap, aku dah tunggu korang lama, aku dah tunggu korang masa Loki kasi Sylvie datang dalam episode 6 of season 1. So that is dia a concept of macam time. Dia bagi aku sebab kita kena tengok kalau the Citadel at the end of time tu, kalau kau tengok, dia bukan kata tempat tu is the absence of time. Dia kata tempat tu time still flows, tapi cuma that's dia punya last pit stop lah. Dia macam ibarat kalau kau cakap saya MRT ke apa kan, katalah station kuasa tu last kan. So dia station yang last, tapi dia still ada kereta api bergerak itu back and forth kan. Dia bukannya situ tak ada kereta api langsung. So dia lain pada TVA, sebab kalau TVA tu is a place yang outside of time, tapi the Citadel at the end of time is still part of the timeline, so to speak. Dia just dekat ujung. So dia tak pelik lah kalau time still moves in a normal way kat situ. Alright, soalan seterusnya adalah spekulasi oleh Jaswan yang bertanya, season 3 nanti akan dibuat tak nanti? Macam tak cukup je season 2 ni, we need more. Personally, I feel as kita ke arah The Kang Dynasty 2025 atau 2026, agak penting to keep having Loki season 3, Loki season 4, biar sampai ke Kang Dynasty tu ada macam satu roadmap tau. Pasal this seems to be the only series TV that talks about Kang, that cares about Kang. So aku sedih lah kalau lepas habis season finale season 2 ni, 5G tak announce yang, oh by the way kita akan ada dalam 2 tahun lagi season 3 leading to Kang Dynasty, because
they are the only one doing the heavy lifting. Tak ada movie lain yang care about Kang, tak ada movie lain care about the TVA. So macam mana kita nak ada Kang Dynasty ataupun Multiversal War if no other movie cares about it? So aku harap ada season 3. Dia kalau untuk aku pula, macam Just One ni, aku agree dengan kau that we need more, but aku nak tambah we need more on the goddamn silver screen. That's the thing. Kau jangan lupa kenapa phase 1, 2, 3 meletup, because all the important shit was happening on the giant screen, on the silver screen, dekat wayang. Lagi-lagi untuk, macam this larger than life punya villains doing multiple cosmic scale punya threats. Kau tengok kat laptop. Benda tu effect tau. Aku macam tak boleh terima kalau orang cakap benda tu tak effect. When you're dealing with big concepts, big threats, big things, it needs to be on a silver screen. That's why wayang tu wujud in the first place. Kalau kau tak percaya dengan apa kau cakap ni, cuba orang duk hype. Wow, gila Godzilla vs Kong kan. Gila lah Godzilla vs Kong. Tak sabar nak tengok this epic showdown between these two heavyweights. Dia release kat Netflix. Macam best. Tak. So but here's the thing. One thing coincidentally yang pasal the monster universe yang bijak, lagi bijak pada Marvel Studios yang baik is apa tau? Dia ada your big fights ke Ghidorah, Godzilla vs Kong, Mecha Godzilla, semua jadi on the silver screen and orang suka gila the universe. Then bila kau buat TV series, dia cerita pasal Monarch, cerita pasal people, the organizations yang in between that big kaiju fights, apa berlaku benda semua kan. Dia tak buat the big fights jadi on the TV series. So if you say we need more, I agree, but we need more in the cinemas. Or else they can jadi big case of who gives a shit lagi. Sebab again, the phase 1, 2, 3 meletup pasal dia punya connectivity. And aku tak faham kenapa phase 4 dia pun sangat allergic dengan connectivity tu. So, and ditambah pula your biggest threat needs to be on the silver screen at the end of every movie yang keluar. And jujur cakap, setengah movie tu is not strong to stand on their own. Kadang-kadang, that movie, bayangkan, contoh lah, macam Captain Marvel kan, orang kata projection pun teruk gila, takkan cecah 100 million lah benda semua kan. But can you imagine, walaupun a bit too little too late kan, tapi can you imagine kalau sebenarnya nanti ada Kang at the end of the Marvel, so it will be a lot better than apa yang kita tengah anticipate sekarang, which is the Marvels ada Nick Fury from the very shitty Secret Invasion punya story. Lepas tu macam who gives a shit kan. Imagine kalau daripada Loki betul-betul dia kesinambungannya di situ dalam the Marvels kan. So this is not rocket science, sebab this is how you make your billions for phase 1, 2, 3. Tak faham kenapa bila phase 4, 5 kau allergic betul nak buat kau punya overarching threat on the cinema. So, again, yes, aku agree, we need more, but it needs to be affecting what we're seeing on the giant screen. Kau boleh bayang tak, kalau phase 1, 2, 3 dulu, kau ada movie Thor, Iron Man, Captain America, whatever, tapi ada, at the same time, ada TV series pasal Hawkeye ke apa ke, Thanos semua kat situ. Kau tak tengok pun kat giant screen. Bodoh kan? But that's literally what we're doing. It's literally what we're doing. Aku tak faham. So moving forward, I don't care if there's a Loki season 3 pun. Tak ada pun tak apa. Because number one, it needs to be in the cinemas. Kalau tak, aku memang tak faham. Tak faham. You hate money? Do not like money? Tak nak duit? Tak nak duit tak apalah. Betul. And aku rasa ini semua salah Bob Chapek juga dan Bob Iger in the sense, bila kau dah buat Disney Plus, kau perlukan content. So Bob Iger dah buat Disney Plus, lepas tu dia, okay saya bersara sekarang, bye. So bila Bob Chapek masuk, Faiji, aku nak kau buat 4 TV series setiap tahun. Aku tak kisah ada cerita tu sambung ke tak, aku nak kau buat 4. So Mamat ni yang macam,
aku baru lepas endgame kot. Tiba-tiba aku nak kena fikir 4 TV siri dah, 4 filem setiap tahun, nak bagi berlapis, nak bagi bersambung. So macam susah lah. Bila kau nak kena juggle terlalu banyak benda, kau tak boleh jadi awesome lah. Akan ada yang jatuh. Akan ada yang jatuh dan hancur dan pecah dan sampah. Seperti MCU Phase 4 dan Phase 5 yang kita mengalami ni sekarang. Ya. Actually ada satu buku fakta yang baru keluar, MCU The Reign of Marvel Studios, yang keluar in the past 2 weeks. Kalau boleh korang patut baca ataupun cari versi online, because there's so many bullshit about MCU Phase 4 yang di-revealkan di dalam tu. Kenapa Falcon Soldier suck, apa terjadi dekat Quantumania last minute tukar MOM, kenapa Sam Raimi last minute kena ada buat cut. So semua tu telah di-revealkan pasal Joanna Robinson dan 2 lagi penulis telah interview kebanyakan tenaga kreatif di sebalik produksi MCU Phase 4 1, 2, 3, 4 lah in a sense. Alright, kita ada beberapa lagi soalan. Zurifalah bertanya, X5 pernah pergi jadi Zeniac balik ke? Aku rasa tak, pasal dia telah direman oleh Mobius dan juga Loki dalam episod 2. So maybe kita akan tengok X5 dan juga General Dogs di dalam episod 4 nanti, bila semua orang dah kembali ke TVA HQ. So the next week's episode should just be in TVA HQ dan maybe the Citadel at the end of time. It should be just 2 locations. Seterusnya, wow, banyak soalan off topic. Okay, the second last soalan on topic is a double daripada Zarif Yusri channel. Apakah beza timeline dan universe? Dan satu lagi, macam mana dunia DC Comic macam Crisis on Infinite Earth bagai tu based on timeline or universe? Then dia sambung lagi, adakah dengan branch timeline create a new universe? Dan dunia DC pakai law multiverse yang sama macam Sri Loki ni tak? Oh, ni macam 4 soalan ni. So siapa nak jawab? Ni simple je sebab saya tak baca sangat DC Comic. Lepas tu pasal Infinite Earth bagai semua tu kan, sangat complicated as a Marvel fan lah for me lah. Tapi kalau setahu saya lah, yang DC dia ada pakai konsep of parallel universe lah, which is the famous multiverse theory is a bubble universe, di mana kalau kita keluar daripada kita punya Milky Way, keluar daripada kita punya galaksi, kita akan nampak sebelah dia, jiran dia ada Milky Way yang lain, banyak hundreds or maybe ribu lah. So itu adalah the multiverse yang rasa DC pakai. Kalau MCU dia pakai konsep of multiverse quite a few sebenarnya. Dia combine macam Munif cakap dia Scrodinger Cat, lepas tu dia ada pakai konsep slingshot teori pun ada untuk multiverse ni. Dan banyaklah interdimension punya teori, banyak multiverse yang dipakai, diguna dalam MCU. But as for DC, tak tahu, saya tak observe banyak pasal tu, tapi rasanya memang dia pakai the bubble universe lah, bubble universe. Ya. Untuk mereka yang tak baca komik, DC basically ada 52 variant. Kemudian dia ada the dark multiverse. Sudah ada negative 52 juga. So in total ada 104 sekarang lah. Tapi lepas ni dia can decide to do whatever they want. Alright. Munif, kalau kau boleh jawab in MCU terms bukan Marvel comic terms adakah dengannya branch timeline create a whole new universe? Okay, actually statement tu agak betul lah sebenarnya, sebab one timeline tu is representing one whole new universe, one whole separate universe. Cumanya dalam Marvel punya law on dia punya time ni, they explain in lagi detail in the sense that this, benda kau tengok NTVA kena pantau lah, the time tampering disebabkan dia bukan macam Back to the Future where pergi ubah sesilam, tidak kacau parents kau daripada bertoron, tidak kau hilang kan, macam tu kan. So dia bukan macam tu. Kalau dalam MCU ni, dia mau tu kau temper dengan something in the past, instead of the effect the future in the same timeline, dia branch out into a different timeline. And bila dia branch out tu, dia jadi a whole separate universe lah. So universe dengan timeline tu is basically the same thing. Cuma kenapa kita banyak sebut timeline is because dia punya birth tu is time related. That's why kita sebut there's timeline, because dia cakap saya branching timeline kan. Sebab kau bayang kalau kita cakap branching universe,
Then orang tanya, wait, what happened? Sampai there's a branching universe. So dia macam payah pula nak explain kan. So dia cakap timeline. Dia kata, oh, branching timelines. So sebabnya ada nexus event lah yang pergi kacau that timeline. It's time related. That's how you created this new universe. Kalau tak, dia ada satu saja, which is a sacred timeline. Yang DC, so aku pun tak baca sangat pasal crisis semua ni. Tapi I'm not sure if those branches is either started, kalau those bubble universe started because of time tempering atau dia memang dah ada. So yang tu aku kurang pasti. I think with DC lah. dia orang guna the Big Bang. So it always goes back to the Big Bang, which created 52 and created negative 52, and then sekarang they introduce a new thing called the omniverse pula, which is multiple multiverse. Macam lagi multiverse dari multiverse. Gila babi siapa. So tu macam aku cakap tadi itulah, even aku tak baca saat DC Comics, tapi aku tahu pasal dia punya bubble universes tu is dia macam orang kata is a spontaneous punya existence lah. Dia sejak azali dia memang ada banyak ni. Tapi yang Marvel punya dia a bit more fluid pasal dia affected by orang yang break or manipulate time. Kalau kacau time, jadi a new timeline, aka universe. Kacau time, jadi a new timeline, aka universe. Yang DC nya, since the Big Bang, dia dah ada, this was the law of dia punya universe, dia memang ada banyak ni. 52 and then 52 negative 1. Macam tu kan. Itulah DC dia dah berpintal-pintal. Tapi dia kena, the biggest difference is itulah. Yang Marvel or MCU nya, it is affected by or created by time manipulation. Basically Marvel Comics lagi simple dari DC Comics lah. Tapi apa yang DC Comics trying to explore dengan omniverse ni, iaitu the multiverse or multiverse ni, is quite interesting, especially bila it's quite pening, but at the same time it's quite interesting. Dekat The Flash. Yang kau tengok dekat The Flash yang banyak bulat-bulat tu, yang ada Nicolas Cage lah. Nicolas Cage. That is the idea lah, in a sense. Alright, so kita ada 6 soalan lagi. Aku akan bagi tahu bila off topic, so kalau korang tak nak follow yang off topic tak apa. So ni masih on topic. Agak-agak kilan pai tu sedap tak? Dia masam lah. Dia depends on the recipe. Ada recipe yang ada resipi yang kilang pai tu, kalau kau letak lagi banyak susu manis, dia akan jadi manis. Tapi kalau kau just banyak guna grated of key lime, then it will be masam. So it depends on the recipe. Itulah. Aku visually nampak tak tahu macam banyak hijau. So aku nampak macam kek pandan lah. Dalam kepala aku duk assume rasa dia macam tu lah. Kek pandan sedap. Betul? Okay, padahal sedap. Itu sedap. Alright, the last on topic question is second last. Favorite Kang variant panelist. Pada aku Vita Timely pasal dia gagap. Itu memang pelakon sama ke siang? Pelakon sama ke? Aku macam awesome tu. Jonathan Majors awesome. Korang punya favorite Kang variant dalam MCU yang kita dah tengok so far ke kalau campur dengan komik sekali? Boleh campur. Kau boleh yang versi Marvel Comic pun boleh. No problem. Kalau boleh campur, aku memang paling orang kata paling intrigue dengan The Time Eater lah. Which is dia actually there's a variant of Kang yang dia pergi bunuh Galactus and then absorb dia punya power cosmic. So dia sendiri jadi a Galactus. Lepas tu dia duk travel between the multiverse, killing other Galactus and causing a lot of problems. So sorry, I just love this overpowered cosmic beings lah. So tu aku lah. Tu variant paling intriguing tu aku. Gila tu. Dia pergi bunuh Galactus lain, bukan bunuh Kang, bunuh Galactus lain. Galactus. Okay, untuk kau pula Fik, silakan. Favorite Kang? Kalau Munif suka yang OP, overpower. Saya suka yang biasa je, which is the starter of Kang sendiri lah, iaitu Kang the Conqueror.
Sebab Betul, dia Prime. punya yes, dia punya perwatakan, dia punya sometimes kita macam confused tau dengan dia punya decision making. And macam dekat komik sekarang pun run punya untuk Kang pun dia still explain macam mana untuk dia nak bunuh diri dia yang balik masa budak lah apa semua. Dia confusing lah, tapi that is what Kang the Conqueror. Yeah. Okay, soalan on topic terakhir kita malam ini adalah daripada Cycles Rules yang bertanya, masih tak terjawab ya, dalam episod 1 di zaman depan TVA HQ tu, kenapa suit Mobius tu nampak TV je, A dia tertanggal? Adakah sebab lepas He Who Remains mati, A iaitu The Authority dah tak ada, hanya tinggal TV, time variance? Aku harap finale akan explain kenapa tak ada TVA. Aku tak perasan pun. Adakah korang perasan? Aku tak perasan masa Entah dia pun nak indicate timely Victor. Gila babi. Teori ni gila babi. Betul. Boleh jadi macam tu. Nice. Aku rasa semuanya akan terjawab dalam finale nanti. Maybe ada scene kot dia cabut A tu lah. Aku dah buka authority dah sekarang. Aku cabutkan. Lagi tu dia symbolize apa tu? The Avengers are no more. The iconic A. Bodoh dia. Avengers tak ada. Timely is the victor. Gila. Alright, 3 soalan seterusnya adalah off topic, tapi kalau korang nak stay untuk dengar pun boleh juga. So kita ada soalan daripada Ricky yang bertanya, BuzzPop tak nak try collab ke dengan Keramax daripada Indonesia untuk sesi bedah ataupun finale episod nanti? Aku rasa persoalan utama bila kita collab inter region ni adalah adakah dia punya audience akan dapat appreciate kita. Because every time aku cover Bumi Langit ataupun aku cover Gatot Kaca dulu, Ustaz, abang best bang, tapi saya tak faham apa yang abang cakap, tapi saya still support. So macam rasa kesian pula kalau kau nak suruh dia orang layan kita selama 2 jam 30 minit atau 3 jam. Kesian lah nanti. Keramax maybe boleh jawab untuk dia orang, but I think it will be lost in translation. So it's a nice idea. Tapi kita tunggu Google buat satu Babel Fish di mana apa yang aku cakap ni orang Korea pun boleh faham, orang Indonesia pun boleh faham in real time. It's coming guys. AI soon. In our lifetime. Aku cakap bahasa Malaysia tapi orang US boleh faham dengar dalam Inggeris, maybe suara ghetto ke apa. It will happen. Kita hanya tunggu AI voice tu untuk jadi marketable dan commercial sampai bayar $5 sebulan je pun dah boleh guna. But for now it's a nice idea, but I think it will be lost in translation. The last 2 questions adalah untuk Munif. Pertama daripada Arya yang bertanya, off topic, any thoughts on the upcoming Godzilla -1? Silakan. Okay, pasal -1 ni, aku sangat intrigued pasal ni. Pasal apa tau? Sebab okay, aku suka the legendary monsterverse, but at the same time aku pun agak penat dengan Godzilla ni binatang, tapi lately dia hero sangat lah. Dia binatang kot. So in the original punya ni lah, Toho punya Japanese productions of Godzilla ni, the Godzilla where jadi enigmatic lah, yang semua orang jatuh cinta in the first place, is pasal dia memang an outright pun bukan villain juga, dia macam force of nature tau. So aku rasa daripada apa yang aku nampak dari trailer and daripada yang aku baca the philosophy behind -1 is that dia pun nak kembalikan the fact yang bring back a Godzilla who is a force of nature tau. Dia bukanlah hero, dia bukan datang nak selamatkan manusia lah apalah. So back to the original spirit of Godzilla. Lagipun kalau kau tengok dia punya title tu kan, even title ni pun reflects on how serious the Japanese production team is taking it to bring it back to that scary Godzilla tau. Is that tajuk dia -1. So kalau korang tak tahulah kenapa tajuk dia -1 is okay, timeline dia is memang jadi selepas, aku rasa selepas Hiroshima and Nagasaki was dropped on Japan lah
which is obviously one of the darkest parts of Japanese history kan. So depa equate benda ni as at this point Japan dah pergi to the bottom barrel tau. They've hit absolute zero tau. Lah tu kau dah zero ni. Tiba-tiba daripada that nuclear fallout tu menghasilkan this destructive monster yang datang pula ke tempat kau yang dah memang dah di ground zero. What's worse than being at the bottom? What's worse than reaching zero? -1. So Godzilla is the -1 here to stomp on your already injured ass. So the original Godzilla tu pun memang Godzilla tu is a physical manifestation of the ugliness of nuclear fallout. So dia nak kembalikan balik that fear of Godzilla, that fear of nuclear, that fear of war. Kau jangan rasa negara kau whatever kau dah kena kosong, that's the worst that could happen. Kerana balasan yang manusia kena ni, kau dah kosong, kau boleh kena a -1. So yeah, I am very hyped for this movie for sure. Okay, kita punya second off topic question untuk Munif juga. Munif peminat manga One Piece kan? Tak buat ke review manga chapter dekat Facebook? Aku berminat nak dengar, nak baca teori-teori liar yang kau ada. Pendapat kau silakan. Dia selalu kalau sembang teori ni memang aku sembang dengan kawan-kawan aku je. So tak ada lah macam aku buat penulisan ke apa ke, sebab kalau kau tengok banyak gila One Piece punya page out there, banyak gila cakap pasal teori-teori, and yang kata dekat Reddit boleh ada sampai 3-4 pages lah tulis apa semua. Kadang-kadang aku more tu seronok untuk pergi to this series and bincang dengan orang dekat comment section, lepak-lepak kat mamak sembang pasal One Piece ke apa semua lah. So untuk membuat aku punya own review, so memang tak lah, unless kalau benda tu ada BuzzPop nak bincang ke apa ke, tak pun dekat anime punya division ke, then baru aku akan join. Tapi usually aku takkan macam tulis aku punya own review. Dia pelik tau, sebab One Piece ni macam mana, aku suka cakap pasal movie, and aku pun suka buat artwork, suka lukis apa semua kan. Tapi review pasal One Piece and buat fan art pasal One Piece tu aku tak buat sangat, sebab aku rasa macam Oda is the best lah. Aku rasa macam saya tak layak nak sentuh benda-benda ni. Because of an overwhelming respect to Oda tu, I feel small lah. Sebab he's a genius. I'll just shut up and enjoy. So tu lah. Tapi kalau aku nak sembang One Piece, boleh je PM aku, message aku. Tak apa lah, nak lepak-lepak ke apa ke, no hal. Boleh sembang panjang pun, tak ada masalah. Yes, korang boleh cari dia di IG, iaitu nama Dronosaur. Alright. So kita ada 3 soalan bonus. Nampaknya satu on topic. Yang pertama yang off topic adalah mana Wan Muhammad? Wan Muhammad telah menghilang ke Galaxy Gundam. Dah 3 bulan dah dia tak menjawab mesej WhatsApp kita orang. Aku rasa macam bila dia keluar daripada gua Gundam tu, dan dia akan datang. Tapi sekarang Wan ni bila dia hilang betul. Dia terus mendalam tu dia. Tapi sekarang dia tengah happy bina Gundam kit. So I guess tu memang hobi dia. So we see you when kau keluar balik daripada gua. Alright, second last question. Adrian Tan bertanya, soalan menyimpang, adakah BuzzPop akan menonton dan mengulas filem Gemenche Boys pada hari Rabu malam? Actually Astro ada invite aku hari Isnin 2 minggu lepas, tapi dia clash dengan sesi bedah Loki. So aku tak pergi. Therefore bila tak dapat pergi gala premier, aku rasa aku tak tonton filem ni, because genre sports filem ni bukan one of my favourite genre pun. Dia bukan sci-fi, dia bukan fantasy, dia bukan superheroes, dia bukan action, adventure. It's just another sports movie. Feel good bila dia orang menang, kita overcome. It's good. I mean it's good. Cerita ni cerita based on a real life story, budak-budak dia seremban. It's good they existed, it's good that they won. It's just that it's not my cup of tea, so I'm not gonna waste my time or money. Tapi maybe boleh standby. I'm pretty sure Hadi is gonna see it one way or another lah, aku rasa. So kalau Hadi ada buat review tu, then kau boleh tengok daripada dia lah. If there's someone who's gonna watch it, it's most likely him lah from our gang. Definitely.
So soalan terakhir malam ni adalah soalan on topic daripada Muhammad Hazim yang bertanya, Nick, apakah nama buku yang ceritakan tentang the failure of MCU dalam MCU Phase 4? Jawapan dia adalah MCU, The Reign of Marvel Studios. Buku ini telah ditulis oleh Dave Gonzalez, Gavin Edwards dan juga Joanna Robinson. Diorang dapat fakta untuk buku ni by actually interviewing pengarah, pelakon, penulis of MCU Phase 1 till 4. So diorang ada cover kejayaan, diorang juga ada cover kegagalan. And yes, macam Rizwan Mustafa cakap, ada 494 pages. So kalau korang memang fan MCU, korang carilah online atau korang order lah dekat Kinokuniya kalau korang nak physical copy. Kalau korang nak versi fotokopi macam zaman-zaman uni tu pun kau pandai-pandai carilah ya. So definitely check out MCU, The Reign of Marvel Studios. Alright guys. Alright, so yes, kita tak perlu report polis pasal ada member dah jumpa. Eventually dia update yang dekat Malaysia Gundam Championship bulan Julai ke bulan Ogos itu ada member dah Wan hidup lagi rupanya. Hidup lagi. Jangan risau. And then Jamal dah jumpa dia dekat kedai magic, main magic. Lepas tu tanya, kau busy apa hal Gundam? Lepas tu dia tak cerita, dia tak sambung. So kita happy yang dia masih hidup, dia tak mati. Tapi dia sekarang dia dah hilang daripada dunia Stranger Things. Dia dah hilang dari dunia Star Wars. Dia sekarang Gundam all the way bro. Gundam all the way. Tak apalah. Macam tu lah kita fandom kan. Bila kita minat something tu kita mendalam, kita tenggelam. So macam tu lah. Duan pula, Duan sekarang tengah busy. Dia drive Uber. So selalunya malam dengan pagi ialah waktu paling best untuk dapat rate kau tinggi gila. So waktu pergi kerja dengan waktu balik kerja. So that's why kadang-kadang kalau Duan jadi panelist, dia tak sempat come back in time for 9:30. Tapi hopefully bila actor strike dah berakhir, hopefully kita akan start balik buat cover berita, top 3 berita mingguan. So hopefully Duan boleh datang balik. Sebenarnya itulah Fik ambil tempat Duan. So Duan pun macam tak apalah, aku drive Uber je. Loki kali ni. So yeah, semoga terjawab soalan korang. Diorang semua ada lagi, diorang still ada dalam group WhatsApp kita orang. I think that's it for tonight. Kita punya sesi panjang gila. Yeah. And kita akan habiskan dengan the last segment for tonight. Alright. Segmen terakhir malam ini tentang harapan. Apakah harapan korang untuk Loki Season 2 Episode 4? Personally, aku nak tengok Victor Timely jumpa Ouroboros. That is one scene aku nak, kau lah penulis buku ni selama 25 tahun aku dah baca. Lepas tu Ouroboros tanya dia soalan, lepas tu dia boleh jawab, oh ya sebenarnya temporal loop ni masalah dia bla bla. So aku macam, I think that scene, Jonathan Majors, Ki Hui Kwan, I think it's going to be a fucking beautiful scene. Hopefully minggu depan. Aku tak nak X5, aku tak nak General Dogs, fuck them. Let's just see OB and Victor Timely. Macam masa Tony Stark dengan Banner, dua saintis cakap, lepas tu kata mereka rasa macam bodoh lah. Macam what the fuck. So apakah harapan korang untuk episod minggu depan? Kita mulakan dengan Fik, silakan. Harapan I think just sekarang ni Loki dah kekalkan tempo yang elok sampai episod yang ketiga, and episod yang keempat hopefully dia kekalkan tempo yang sama, walaupun tak adalah, mungkin tak ada bagi jawapan yang sama, jawapan yang kita nak daripada episod 1 sampai 3, but still mungkin ada plot-plot yang ingin diorang develop lah. Cumanya better diorang kena answer a few question lah daripada episod 1 sampai 3. Takut episod 5 sampai 6 nanti terlampau cramp in nak jawab everything and terpaksa bawa ke season yang ketiga. I think dia macam tak nice sikit lah kalau nak buat macam tu, sebab producer ke eksekutif dia kan yang cakap yang Loki season 2 ni takkan tergantung kan macam season yang pertama. So hopefully diorang betul kan? Hopefully diorang jawab lah a bit pasal every kind of benda-benda yang kita tak faham dekat episod yang keempat ni. 1, 2 pun is enough lah untuk develop momentum pergi ke episod 5 dan ke-6. And hopefully nak tengok tu lah OB dengan Victor Timely. Yeah, that's my hope. Betul. Seterusnya silakan Munif, harapan.
Okay, so harapan aku ada dua sebenarnya for this next episode. Number one, so aku selalu sebut ni lah, aku nak escalation now. Raise the stakes, raise the risk, raise the pace, so raise the plot kan. Sebab we are, believe it or not, no longer at the midway point now. Episode 4 is beyond the midway point. So kita faham dia banyak nak set things up, establish things up at a really good pace for us to digest all the content. So maybe part 1 and episode 1 until 3 is understandably pedestrian. Dia punya face macam dia chillax, slow sikit. Tapi kalau dah more than halfway point tu, you know, shit needs to hit the fan. So this more than halfway tau kan. So takkan nak tunggu, you know, the last 5 minutes of the season ke apa kan. So this is season 2, so that's not gonna fly anymore. So macam aku cakap, escalation yang berkaitan lah with all the good things, all the interesting things yang kita dah tengok, which is about Victor Timely. Maybe, you know, kalau tak tunjuk, even drop us some big cues on, we start to see how actually this guy has the tendency to be he who remains. Ataupun drop some big hints of, dah nampak how this could affect the universe that we know. The sacred timeline, the, you know, characters yang outside the Loki series, tunjuk how will their universes might be impacted by what's happening here kan. Or sentuh the things tu lah, benda-benda yang kita dah tengok at the silver screen. So there's a hint of it, start tunjuk how those other things will be affected by what's happening in this season of Loki lah. Escalation, give us something big, make my jaw drop. It's not a tall ask, it's more than half the season lah. So that is what I expect. The second thing pula yang aku harap is that I hope, it's a weird thing to say because he is the main character of the show, tapi Loki, I hope he has more to do, bro. And not just macam just things to do, but Loki things to do. Sebab as aku, macam mana, Loki lah is trapped in this bubble, in this TVA bubble daripada season 1 sampai season 2. All the shit that's happening out there dah tak ada kaitan. Even you know, rasa macam dah lama gila dia tak ada kaitan with the Nordic stuff, with Asgard stuff, with Thor stuff, which actually defines his character tau. So he is stuck in the TVA, and I'm worried that he's starting to blend in, not in a good way tau. Sebab I think by the things that he is dealing with, the things that he's doing, heck, even the way that he dress, he's becoming just like one of the TVA agents. Dah tak ada font dah. He's so macam kan, so he's the god of mischief. So aku harap something, and in the second half of this show, will help him get his groove back. Macam something will spur him to become the god of mischief again. So sebab tu lah aku harap at the end of it, I'm really sorry, but I really hope something happens to Sylvie that will make him be the Loki we know and love, and will really be using all his powers and wits untuk address the Kang problem. So kalau cakap saya next episode ni, itulah aku harap ada escalation, and aku harap Loki can do more Loki things, because I don't want him to be a TVA agent. I want him to be the god of mischief. So kalau the direction is going along the lines of these two things yang aku baru sebut ni, I would be more than happy. Yeah. I think I believe that pasal kalau kau tengok Loki season 2 compared to season 1, dia semakin banyak guna magic. Semakin ketara. And Mobius tak cakap, kau tak boleh guna magic bro, kau tak boleh guna magic. Dia macam, gunalah. Macam tu lah kan. Dan ini satu soalan yang raised up by viewer yang agak menakutkan. Kawan kau yang dah tengok tu cakap apa ni untuk episod 4. Kemudian Galadrius mengatakan, Alif kan kata tak ada escalation tu. So I think apa yang buat Alif sedih is because maybe episod 4 kita tak tengok Victor Timely,
kita tak tengok pun Ouroboros. Kita kembali kepada Loki dan Mobius playing the timeline. Sekarang kita ada jet ski episode di mana kita nampak Loki glitching balik. Tak tahu kenapa glitching, maybe kerana temporal loom dah makin hancur. So yeah, maybe episode 4 is just about Loki and Mobius on another case in a different branch timeline and he's glitching. And there's nothing about the timely, there's nothing about OB, there's nothing about Miss Minutes dan Ravonna. Then ada Boleh banyak jadi, X5 dengan General Dogs yang masuk. Kami nak bergaduh, kami nak civil war. So maybe sebab tu Alif macam That's the only explanation lah. That's the only explanation, betul. Sebab Alif dia tak cakap macam teruk apa benda ke. Dia just kata 1 until 4 tu macam masa aku sembang ada at the premiere tu, dia kata felt the same. 1 until 4 tu felt the same, which kalau aku nak berfikir positif, then 5, 6 a combination of these two is gonna explode gila babi lah kot. Kan? Kalau aku bersangka baik lah, but tu lah, walaupun aku dah beritahu harapan aku apa, tapi the thing yang Alif cakap tu memang is playing at the back of my mind lah. Tapi at the same time, saat ni taste orang dia tak tahu tau. Sebab bagi aku takat episode 3 ni, aku kan ni macam it doesn't feel like what Alif is saying. Tapi tu lah, you never know. By the time episode 4 be like, now I see what Alif was saying. Kita tak tahu kan. So tu lah, it remains to be seen lah. Yes, macam Izzat juga mengatakan, kalau kita tengok trailer Loki, hampir semua scene kita dah tahu dalam episode 1 to 3. But scene yang dia tengah glitching dekat depan, you know, like a store jual jet ski tu, yang tu kita tak tengok lagi. So I think that's gonna be episode 4, guys. Tapi point Izzat ni, here's the thing, it could be a good or a bad thing. Sebab usually orang tunjuk the best parts in the trailers, that's one. Tapi at the same time, it could be, you know, macam this Mecha Godzilla thing lah. Dia macam jangan tunjuk, there's some crazy shit at the end. Korang tunggulah. So either one lah, Because right now it just could be anything. Kita just boleh speculate je. Tapi kalau kau tanya pendirian aku, I think I'm being fair. You are showing me 3 episodes that I like so far. So you deserve my benefit of the doubt for now. Betul. Alright guys, so dengan itu berakhirlah kita punya perbincangan malam ni yang agak heavy, nak masuk 3 jam dah. So terima kasih kepada para panelis kita, Fik daripada channel YouTube Fyqnificent dan juga Munif, Malek daripada Kaki Kaiju kita. Terima kasih juga kepada korang yang setia menonton nyaris 3 jam. Join us hari Ahad depan di mana aku, Hadi dan Jamal bakal membincangkan Gen V episode 7. I think it's gonna be crazy. Dan hari Isnin seperti biasa, aku, Fik dan juga Munif akan bincangkan Loki Season 2 episode 4. So, itu saja untuk malam ni guys. Terima kasih kerana sudi menonton. Majulah fandom, itu negara. Bye guys. Thank you guys.